O te ofolofa ma whaatalo whaatu tātou tunu le nei tai au fau wha ma lo folau manuia tai au le nei o le aso whareile o le aso wha o le masina o iulai lua a whelua sifunu ma le lima o le waunanga ma le tautua amata le siufonga o le naumua talo whalawa. Ai alo mai lo o le tātou saunu ngā lotu o le tai au nei o le ate ia fionga le whaipule wa weli tūtu le waa a whiangainga ai ka le sia katoliko sangato Petelo ma Paulo Strathmore sangata ana Newtown ma sangato Pio se fulu i titai pei. Yeus mai loa le whaafonga. I le suafa mamalo Yesu ke riso le au le kale sia o te fia e o folofa ma te whatalo fatu. I le maleifua mai Sāmoa le atunu pele i le nei tai au fau ma lo le folau manuia i le nei foi vai asu. Au te wala ua tuai male ngang whaaloalo i o tau finangalo mo o tātou loto. Sei tātou au wai whaatasi le nei tāpua inga. O le a tātou tāpua yatu i le atua i le suafa o le tamā o le alo male anganga pa ia. Amene. Vivi ia tu iau tau i le ali wala au atu ia i lona suafa. Ia o tau whailo atu i nuuana mea umana whai. Ia pepese o tau i a te ia ia o tau whai pe senga ia te ia. Tala tala atu ia o tau i ona wā venga o malawa. Tātou talo mo le nganga pa ia. A nganga pa ia e. A fio mai e whātumu ina loto au na matutu ia i le afi o loa lafa. Au ina atu loa nganga e te whaola ina i lātou. E te whāfo ina mea umo le lalolangi. Le atu aina ea o ina loto au na le malamalama o le nganga pa ia. A lofa mai a te i mātou si o mātou maua se poto mai le nala wā nganga. Ma le fia i lana sosoni mai. Ia pa ia mo laua fio le nei tāpua inga. Ma i watu lava mea umai le whaasiri siri ina o lau suafa. O Yesu whaola ua mātou wole ma te talo atu ai. Amene. O le whaita wina o le tuspa ia. O lo o whaawawina peale tātou whai ngā malanga i renei mai aso e tusa o le whaasinonga le tusa whaita waso a le ka le sia katoliko au le lalangi o le mata upu iwa o le evangalia mataio a o lona foi upu iwa e o ile se furu ma le tonu mataio lona mata upu iwa o te whaita umai le foi upu iwa se ia whaakanta mai le foi upu se furu ma le tonu. O le matua e tusa o le whasinonga le tusi whaita waso. A wau te le isau e wala au i e ami o tonu. A o e anga sala ina i alatou salamo. A wau te le isau e wala au i e ami o tonu. A o e anga sala ina i alatou salamo. O le wala wina o mātaio. Whafonga mai a fionga pa ia lo tātou wali. Wa mariu ese Yesu i lea mea o na sila fia i lea e ia o le tangata wa nofo i fale. E tali ai la fonga o mata iolo na ingoa. Wa whape atu ia ia te ia. I nā muli mai ia ia tea. O na tula ia i lea o ia, wa muli atu ia Yesu. Wa ta oto ia il fale tau, ma whawhauta foi. O tangata o la fonga e toa tele, ma e wang sala wa mai ia te ia, wa la tu ta oto ia ai whatasi mai Yesu ma on so. Wa iloa lau farsaio na la tu whaiatu wai lea i on so. Sale mea wa ai whatasi ai lau tu wa wao. Ma e au la fonga ma e wang sala. Au walangona e Yesu. O na whetala iatu lea uia ia te i lātou. E lea o ngalfo mai e mano lo. Na o e ma mai. I nā o ia. I nā o ao po lea le winga o lea upu. O te loto i le lofa. Ai leo le tau langa. A wau te le isau e wala au i e wa miotonu. A o e wanga sala. Ina ia lātou salamo. O le tala le lei a le alii. Ia vi ia o le li o Yesu Keriso. Sina tō mana tunga whale anganga. Ta yala ina e fo ia tātou whiau. Ia e meise o le angatu i so se lava singa o le nei asa whareile. Au manatu. O le wala au whaaloalo a Yesu. O le wala au i le alofa muti vale.
ma le whamangalo. O le wala au whanoalo Iesu, o le wala au le lofa muti vale, ma le whamangalo. I le tala le lei o le neita e ao, wa toe whate pai tātou i le tala ua, tātou masani e foi. Pe i lava oisi tala na tātou whasoa e newa ia so atoa. O le tala la i le wala wino o mātaio, le ao la fonga Iesu. Ua toi whamanatu mai ai i tātou le se senga o le vaai wha le lalolangi, ma le sila sila Iesu. Le ese senga o loto le lalolangi, ma le finangalo pa ia o Iesu. Le ese senga o le whamasinonga wha le lalolangi, ma le toe fetu nai ma le tō wha sa ilia Iesu. Le ese senga o le alofa wha le lalolangi, ma le alofa moni, ma le anga le lei wha Iesu. Le ese senga o le wala au a le tangata, ma le wala au a Iesu. Whaingo fian tato malamalama le ese senga o mea ia, ma ona mafua anga e whawai ai. O mātai o lana ngā nuenga o ia o le au la fonga. A os tangata e ino sia mai tangia tele tangata i le nawa i taimi. A avea oe ma tangata au la fonga. O lona winga o oe o le tangata ang sala. O oe o le tangata le ma mai mata o tangata o le nu. O le vaila le nā le nu ia mātai o le au la fonga. O ia o le tangata ang sala ma le ele lea. A on mea tau tia la lewa tupu nei lau soe. O le tamaloa au la fonga e itangia ma inosia e le nuu. O le tangata anga sala ma le le ma mai mata o iutaia. Le tangata e fetu le solo, ma esi solo e le nuu. A o leaua ta o oto nei ma ai whaatasi ma Iesu. O tatou wa ai le fina ngalo pa ia wha Iesu. O tatou wa ai i le alofa moni wha Iesu. Le wha amasi nonga wha Iesu, ma le wala au wha Iesu. O lona fina ngalo, e na te amana ia ma whata ua tangata uma. E le wha ilonga tangata, le wala au wha Iesu. Sila fia le lava Iesu, o le tamalo au la fonga, le tamalo lea. E manatu whata uwa ai ai utai le nawa i taimi. Pau alfetale ngā Iesu ia mātaio. Sauia. Muli mai ia tea. Na langona Iesu upo tangata lai whai ane ion so. O le ali le mea ua ai whatasi ai lau tau au male au. Au la fonga lare male au ang sala. Ai le manatu ia Iesu upo atala tangata. Po le tangata anga waa pele ai. Ai na ia wala au lava ia mātaio. Ona olona alofa. Leo whafonga e le neitai au. O le wala aua Iesu. E le na o ilantou e a mio le lei. Ai mo ilantou foi o lo manao. Mia le alofa muti vale. O le wala aua Iesu. E mo e ma mai fale anganga. O le wala aua Iesu. E mo e se ma ua le manatu iai le lalolangi. E leo se wala au mo tangata pa ia. Ai mo tangata anga sala e fia li ua. Ma fia maua le au la fau. Toi whaafofonga fo iana upu. Ai o te le sau e wala au i e ua mio tonu. A o e ua anga sala ina ia latou salamo. Ai ta ua fo ina vawe ona salamo, ai leo le fia nofo e pea i le anga sala. O leisi vai anga ta ua o le tala le leo le neitai a ua whaasao ia Iesu manatu le anga. Ma se seo le au farasaio. O lo latou manatu. E le tala fea ngai ona no nofo whaatasi. A ai whaatasi Iesu le awao. Ma nei tangata whaatau vai le vaaya le lalulangi. A le ua sau no manino le li. O te loto i le alofa muti vale. Ai leo taulanga. O lona lea fina ngalo ma o lona foi lea o onga. Mo i tātou. O le alofa. O le anga le lei ma le talia ina. E sili atu le nā. Nā leo le whaia o ni taulanga te tele. Leo whafo ngai le nei tae au. O le whi au lea le tala le lei mo i tātou le nei aso. A whaina wala wina Iesu mātaio. O le tangata na vai whatau wa iei le lano langi. O lona winga e wala au fo Iesu i ate oe mao. E wala wina e ia tangata uma.
E o lava le tangata anga sala e au noa ma se whailonga tangata. E wala au e ia le tangata mamao. Le tangata e le lei. E wala au o ia le tangata e masalo salo. E wala au o ia le tangata e mafatia. Ma, e feta la yatu o ia i tangata uma. Ia oe ma ufo i le nei tai au. Sawia. I nā muni mai i a tea. Ma whai tātou te tali atu i lona wala au mai, o lona winga. O le wala au fo i le nā mo i tātou uma. Ina ia tātou whata i tai i le alofa muti vale. O lo tātou ke riso manu malo. Au ba tātou te wha masino. A ia whātou tu muina i tātou i le alofa wha a Yesu. Au fo i neo tātou te eno tangata i lo lātou se se. A ia tātou wala au i tangata i le alofa o ke riso. Leo soe. Leo whaafafonga i le nei tai au. E whina ngalo Yesu i leanga le lei. A wa o le alofa e whaafo wina i tangata. O le alofa muti vale e sui ai loto o tangata. Ma o le alofa o le ala lea e to e whausia ai le ola o tangata. Usoe o le wala au e Yesu i le lalo langi. E leo se wala au mo na o e le lei uma. Ai mo i lato fo i wa fia suia. Mo i tātou o mna o mia leanga le lei. Tau lava ni e tātou tali atu i le nei wala au le loto maua lalo. O le loto alofa. Ma se loto e fina au. Ina ia whaasoa le alofa muti vale o Yesu i isi fo i tangata. O te le isau e wala au i e ami o tonu. Ai i e angasala. A vea tātou ma tangata e tali atu i le nei wala au. I le whaamanga longa. I le soani. Ma le alofa i le alofa whaake riso. E peo na ia fio mai ai le lalolangi. Ina ia whaona ina i tātou uma. Ia manuia ona o ke riso. Amene. O lea tātou vivi i le vi inga o lea tua. Saunia e leo whai pese le kale se katoliko Sāmoa. Sanga to Petelo mo Paulo Strathmore. O le i whae wina le tātou sauninga o le. Nei tai au ia e manatu o no le aso muli le nei ia e fia whale watu le nganga o le whaftai. Te lau sungai le lia o autu fue mo le whatulanga ina o tātou masini ia ma se foi o le au nanga al tātou ofisa whasala lau le whiunga le li pule ma le au whainga nuenga. Whaftai atu i tapo inga na ia mai kalesia, Strathmore, sangata ana i New Town, ia whapea foi ia sangata Pius Fulu i Titai Pei. Whapea foi tapo inga se utina malolo, manu malo, ia i takasiano, whapea tina mo au titalo, ia ma se foi u whamunianga. Ia ole tapo inga a inga, mai se o
whaftai fi whamawina i lau whionga te teifono le tātou whaftanga so whatase whaiwhi au ia male sunga whailau tusi male ofisa e tu sai o le tasu tau whinga ia o moa e whuisa wanoa leo au nei tau tua i tusa o le tātou ngaluenga whalea nganga ia manuia le whatama soali inga whalea nganga i pa i o leo whainga luenga i le nei vai sa ma le alo atu le sa pati ia ma le sa ina ia lele malia pia lau tau tia whalea nganga na ia ina nganga mo le whina ngalo le atua malona malo manuia le alo atu sia matu e kalesia sangata ana i niutau whamaluina o lo tau fitu se furu tau sanga ia i le nei masina o le urua i e kalesia katoliko lea ua whawaeina i tono le lau mua Wellington o se asotele mo tātou ia manuia o tau tāpenanga whamoe moe le atua e manuia ai me uma au le tātou whae u le talo e le na nea sa mātou ngā ruenga pe a e le na nea ina tama o le alawa fo iso mātou i loa e le ma whaatu salia ina lawa i le poto ma le atamai sili o lau fio le atua ma manae ma le whamavau. O le ato o le alofa ma le alofa muti vale lau fio. Ma e sili lava oi mea uma mātou te manatu iai. Ka le vi inga o le mamalu whamanu ma le whanetanga. A ua tui nātu lava ia te oe ta mama i loto ma nganga o lau whanau. Mātou toi ainga sil whai nei fo tae aue. Tāpuai ma whai taulanga whatasi ia te oe. Ma lau whanau whatu atua. Ma lau vai ala atu lau au nanga. Ale se fonga le lau mua. Whaftai lo walo whatau si mai. E ala i lo apepele ina peo lo mātou wola. O au whamanu yanga i so se awala ma lau pule whasoa soa mo i mātou lau whanau. Mauti noa wa e manuia la masinga ma whatau tainga ese ana i o mātou tangata. Mai fe au ma tiute wa e tofi ma wala awina ai mai pong sawa ma vai. O malo longa ana i a mātou whanau o whenga iei mga o onga. Na i o mātou matua tausi mātua mātutua. Ma le lātou tāpua inga i maota malawa ma ainga. I o lātou whaiva o tāpua inga. Whaftai ngā luenga ma mana lo nganga. Tu mumusu mai pēr matau tau loina i mātou i mea uma mātou te whaia. Ai mai se lava o i tu aso mātou te langona i whi mea i man wha vai. Ta mai wai whita lai mo i mātou i ala mai lau tuspa ia e le li ia i le nei fwoi tae au. Wai au mai le loto tele. Le li ia le atua. Mātou whaftai sili. Ta mai o no Yesu lo mātou o li ima lo mātou tu e tu o le ola. O le taulanga siri na e sao nia le lei mo lo mātou whaula ina. E le ngata ua mātou maua i le ola fau. Masanga maua atili ai lava. Ua ma whai e fwoi o na mātou sauwhanga atu i lo mālotu mau le langi. Peo na e wholofola ina mai. Ia tu mau atu pia le whane ene enga ma le pule au i lau fio i mea malama. Le li ele atua whamon mole wa mātou se pēr mang sala i o luma. O tau lava ma se e toa i lo fina ngalo whapale pale a wale ai aso mātou le lei ato atua i o luma tama. Ta talo ma mātou whatonga ma mate atu le li e. Whama ngalo le whasifonga alo watunu. Mātou talo mo na i o mātou watunu o New Zealand, Sāmoa ma le Pasifika. Ia vea mafio anga e tupu tele i naila upu. Manuia o mātou motu. O upu whai ma whai ngā mālo. Manuia o mātou tai. Maua le whamaoni e whaatino ai to whinga ma tiute. Ina ia malu lo mātou tofi. Ia ola fia ma manuia o mātou tangata. Ia lātou whalango ta ita inga i lau fio. E ala i whai unga whai e ma whai ai. O na whaalia lau ami o tonu ma lau whina ngalo mo lau whanau. Mau tangata umalawa. Tālo sia soifu o na i o mātou mātutua uma. Ia iailo wa lofa ma lau wanga le lei. Ai maise o lau maa whana mo i lātou. Ta talo mona ia mātou whanau ma tupulanga tala vou. Ino ia pui ma leo lau o fio ia i lātou. Wha ino ina mai mea e whano ai ma pā ua tuai le loto le angsala. Ai a veo ni whanau e fia i lau o fio ma ola māta tau ia te oe. O le whaitu toa lava lea e ule whale atuai i whamunianga e tele mo i lātou. Mātou talo mona mātou komesina siri ma non whale tua ma le ainga ai meise o leo whai ngā nuenga. Manuia o lātou whaiva mtiute u whenga iai. Talo ma mantua la o whai ngā nuenga ngā rurua o le tala lelei i lea e kāle sia ma lea e kāle sia. Ia la e tasi la mātou whi au mo lou mālo ma ia whai au mātou tius te tusa ma lou whina ngalo. Ai le o le whai au mātou la waloto.
ia whaolaina ma mole mawina le lanolangi. Wana o e lama le atua e toa tasi. O e lama o lo mātou wola, ma lo mātou malu apapa. Whamanuia mai o e tamama ia whapaina le au nanga, ma le tautua le si ufonga o le lau mua. Mātou talo le alie, ia vele nei au nanga ma la vai e tafi atua i pea. O manuia mo lau whanau whafonga. Le ngata i le tino le maa fau atua foi ma le anganga. Mau e lau whainga nuenga le maa lolosi ma le au ngofie whauina i pea lo lato wala wina. Au wā lama le whafonga au tangata. Alo whangia le whainga tau langa nei o mātou tidama ta maa o kampani mai lato umalo anga le leimo le nei au nanga. Whamanuia lau fio mo i lato. Talo mo lau fio le nei aso. Maso umalama o lo mātou wola le li e. Tātou ma oe manuia ai o mātou whaiva matiuti. O nisi ia o mātou titalo. Whātasi matatalo lilo i tono le loto le tangata lava ia. Mātou wofo i nātu tamai whaia pēa lau fina ngano i le lanolangi. Ai awa lava o mātou loto. Sia walofa le sina. Tinao le anga alofa oe o lo mātou wola o lo mātou fia o lo mātou wha moe. Sia walofa. Lo la ngatu ya oi mātou le whanau tā sea ewa. Ua mātou tā ngisi ma le wele nei nua le whanoa noa. Nei lo mātou whautuai e whasaka mai a te mātou iau whonga alofa. Ama vai foi le nei tā senga i e whare mai e sua le fua manuia o lo walo. O e maru iai le tau pouanga le lei ma le anga alofa ma le anga malu. Whina ngalo pa iai o Yesua sili lo wanga malu. E fua i mai se i tupu ati li pēa so umalo mātou walo whātu i ate oi. Maria pa iai wale ai saunga sala lo whātu a tupu. Talo sia i mātou. Sangata Iose foi. Talo sia i mātou. Sangata whale niko saveli ioe. Talo sia i mātou. Sangata te le sia o Yesu le tama mea. Talo sia i mātou. Sangata pe telo sa nele. Talo sia i mātou. Tumo maia i o mātou lunga o malama. Ma lunga o tangata pua ngātia i le lalolangi le manuia. Ma le file mua le alo fatu noa o el tama. Le alo ma le anganga pa ia ia mau mai mātou i le neila vaso. Maso uma o le whavavau lava, i le swafa o le tama, o le alo, ma le anganga pa ia. Amene. O le nau a whafonga le tunu i tātou sauni ngā loto le taio nei, ma le nei vai aso atoa, na whiangai ma le whionga le whaipule, wa weli tui tulwa a whiangai ngā e kālesia kātoliko, sangato pe telo mo Paulo Strathmore, sangata ana Newtown, mo sangato pio sifulu di Taipei. I o nganga o le whaftai mori atu, whamalota pena i le nei vai aso atoa, whaftai mo tātou sauni ngā lotu, i o le talo lava i ang le lei le tua, i ang le lei mwhamanui atu, o pele mau e tele, mai le li, hua fo i ngā luenga o tautuai i le tua. Lei foi fale tua ma no falo te nane tapo inga e kalesia faftai tele luia tele na yaso ma luia foi la lo atu fa ingo va yaso ta pinanga lo naspa ia momua o le ulus fu 5 minute o te ene fitu ya afal fitu tatu por kalame le ata o le taiao ya usimel fa fonga le ingo le tua ya maile afi pesa le St Anne's Choir tala yatu ya mai Newtown e kalesia katoliko usma ya fa fonga. To
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua I le aso foraile. Ata o le taia. Ata, 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 ata fifia, por kalame ole ata.
Tacha por kala me le ata le tai au ia le utatu tu fe loai ma lo fo la umnuia fa ma lo sopo le yes fo va popo lo so fu mo wola utatu tu fe loai ngo pe ia ta lo fa lava o ma nai tu ole tatu tu no lo e mo wai o ma fo ile nai tu la langi o lo e mo wai ia le wa o ma tatu fo lo me les fa you lai les freely ia te tonu sa maluia ia la matanga le nei vayaso o lo i pena fa na tu wanga wa onga ma lo le ia o to tele o tatou le o e whainga luenga. O le matua tausi tono ai nga wha malo whaftai atu mo no tau ngā luenga whai. Tāpua i o whaiva matiuti o le atono whaftai lau tau tatalo. Le whainga luenga pa ia le atua wha malo whaftai. Ia, ma le lo le atono e ngā lulue lava i tono whainga luenga, tono tā vale. Ia, maki mai la tuli ti o whalongolongo le tautua si whonga le mo whaftai tele lava. Tono Wellington, tono New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii. O Sāmoa, Amerika Sāmoa, Kanata, Afrika i Saute, ia o nisi tu Alaska, le tatu a inga o lo ina, i o lo ki mai le tio whanongolongo, o le tatu app, o le Sāmoa Capital Radio app, o le Facebook, Sāmoa Capital Radio Facebook, a pena tatu YouTube channel, ia ma le tatu ala leo, o le tasi ono tesi ma le tasi whamo, o le telefo o tatu talafou, i le ngana na ufali liu ngana Sāmoa, lungo le tatu website o le www.samoacapitalradio.co.nz. Whena e whaitau ai, ia mo oe e whaale ele le leilau, wha whonga tu lōrenga ngana, ia mo oe e whaale le leilau silisila, ia ki mai pēlau li tio e whaina e whaalongolongo mai le tātou tautua. E le wamatalia le tai alu le sfrei le whanga solo, tau lava le lima le fiafi, le tātou tautua i le nei aso. So i luas furono minuti o lo toi na tā leo le walu, hawhiwhianga mai le sunga ia wili tā vita. Ia siva Sāmoa, tā lofa lava malo ni tātou usa toke lau. Ja, maar lor so fua, tu atu fua no mo talo falava. E matango file siva Sāmoa, e awhai e te loa. E whai ngō fia fo ia na tāna, mea e malama lama i le ngana. Siva wha atatau i winga o Whaali fo i o lauanga nu E matango fie i le mai moa Tanga o le siva wha Sāmoa Le tau sala Sāmoa Ua sau sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Tau pati le au ai uli, tā piti le soma i miti. Tiu susu fao i lo manapa, a siwa i lo patua le tau sala. Ko te ungai ese lava, si apopu le tasi pe tau wala Awane i ngalo o lau tuinga Ma le ui lo tino ia i ila Tosi uli o ala faunu Le tau waino no le lei ia mau Le ni po o ti ma le kiki fulu moa Sauni e mo e loa Le tau sala Sāmoa, ua sau sau noa, ai ua sila loa, le au mai moa. Whaatau pati le au ai uli, tātā piti le soma i miti. Tiu susu whao i lo manapa, a siwa i lo patua le tau sala. Ese lava, si a populeta si peta wala. Awane i ngalo lau tuinga, ma le ui lo tino ia i ila. Tosi uli o
mau e di fo'oti ma le kiki fulu moa sauni e mo e loa le tau sala Sāmoa ua sau noa ai ua silo loa le au mai moa pa a tau pati le au ai uni tata piti le soma i miti tiu susu fo i lo manapa a si vai lo patua le tau sala Sāmoa ua sau noa ai ua silo loa le au mai moa pakatau pati le au ai uni tata piti le soma i miti tiu susu fo i lo manapa a si vai lo patua le tau sala E usi me whaafonga le talo le tau pēnu whai no mele official vai tau le so e wha manu mata ulu nei timu o le aso atai au. E ili te me vai ele mata le la. E te matele ina pā olo ia le aso sā. O le aso ngfua ma le aso lua e langi le lei le tau. O kapiti le so te ulu te munga. Whapena Marlborough e langi le lei le tau i whanganui, Hawke's Bay, ma Wairarapa. E whaititilia le so ma te ulu a ma papa ia whaititili. I le nule o tau po. Pia tara naki o le malulu le elo fa mawina inu nei a mata mai le iwa fa solo tu lunga sfur fa e ma fanfana sfur lima o atu le mawulunga lufu tasi le Hawke's Bay au kilani le so ya na e fa malu le tele o taimi le nei aso ya auto ya kilani mata paolo o le pot ma motu i le lo i le motu i saute e ti munga le pito ulunga le motu i saute motu weka Picton le Sony ma Blenheim e o kalai stete na ili te me vai ele matole la. Ti munga Dunedin ma Invercargill, talu si e ia lata e au, i le talonga le fai e le lo i le motu i saute. O le malulu o le eo lo whamawina le motu i saute a mata ma le tasi fa solo tu runga sifuru tasi e ma whanwhana se furu anga i runga sifuru lima. O le o telenga o le atunu ne yaso e ma tele na ti munga le tele o vaenga o le atunu use i vanga na le tule o Martin Pra fa solo tu i Mastone, Waipukurau, Napier, Hastings, Gisborne, e langi le lei le tau i le aso nei. O pia, langi le lei tau tatu tunu lua sifuru valu fu le vela lufu lima le e mawhanwhana. O le angoto i fule nai le so Wellingtone, i le ono minute te ai le lima na le fiafi. E oso a ele la tai au, le toi sifuru lima minute le valu. I le tai au a tai au. O le fu le e malulu i Wellingtone minutua oi e o fa solo tu lunga le lima. Ia, mai o atu fu le valu ma le iwa. O le ea mawhanwhana se furu tolu ma le sifuru whale iai Wellingtone manutua oi. O le tala o le tai Wellingtone sua le tai te o sifuru lua i le auli nei. Pe le tai te o le ono le fiafi toi sua le tai Wellingtone la tai le afa le sifuru lua i le vaveawan han nei. O polirua, ia pe le tai le te le te o le sifuru i le tai au nei sua le tai. Afa le whai le fiafi o na toi pe le o le tai le te lava o le afa o le sifuru le pona nei. Tana nao le tau, ma le talo le tai mo le silifia le turu. E mo oiolo o whawau pēr lau la fonga tupe isi o wai ngai Sāmoa. Ia malo whawtai. Tasi tarani usila, mawalau tupe Amerika, lima sifuru iwa sene. O le tupe Australia e iwa sifuru sene i le so. Tasi tarani usila, mawalau tala fiti e tala tolu lua sene, tala tolu lua sene. O le tupe Sāmoa le utala lima lua sene i le so, tala lima lua sene. Ia o le tupe pa angatonga tastesi ma le tolu pa angatonga i le so. Tasi tala ni usila, mawala o tupe Sāmoa e tala lima sifuru ma le lua sene. Ia malo le anga le lei. O le avanoa whamanianga o asoifua mo i lato uma le soifua le yaso, whatalo whatu proklame whamanuia lo was whanau. O nei le aso wha o le masina o
Julai, lua fe lua sifulu ma le lima, ia whapio nei lo wasoi fua, ia whamanuia le tua ia te oi. O le tus whaitau le i le tatou lisi o tus whaitau, o le mua le te Salonia mua whai lua. Nā tau te whaaftai pia lava i le tua ona o tau malava, o lo o tau ua o tau ia mātou tatalo. Se fwere mana ia e maus tusi whapia, la e whaaftai atu ia manatua o i tatalo. Ia, manuia lo wasoifua, ia o lo manuia o lo manatua o i tatalo. Tusi a paulo le kale se te Salonia momo whai pui lua. Mā tau te whaaftai pia lava i le tua ona o tau malava, o lo tau ua o tau ia mātou tatalo. Ia manuia te lelo wasoifua, ia pese nei whamanuia i o tau was whanau. Siva
mai ai whapea, siwa mai whapea. Siwa siwa whatamilo, whaala o le pati maleko, tuia I uma, pese I uma. Siwa whatamati, siwa whaala tinati, siwa mai ai whapea, siwa mai whapea. Siwa siwa whatamilo, whaala o le pati maleko, tuia I uma, pese I uma. Siwa whatamati, siwa whaala tinati, siwa mai ai whapea, siwa mai whapea. A tala whātu leo tino si mai al whaafonga al wawaaile nei tala whaasolopito lo langi mea na tupu I le so tausanga e tele ua mawai le aso whao Iulai. O le aso whao Iulai le tausanga e tasi fitu ono. Ia o le aso nei no whaailoa I le Palestine o Amerika o Thomas Jefferson. Ia o le a tuto tasi Amerika. Ia po le The Declaration of Independence. Ia o le nei whamoemoe wa vei Amerika o se tunu umina vei ma Republic. Tausanga tasi fitu ono. Ia taluaila ese tato waso ma Amerika. O nei le aso tolu I Amerika. Ia o nei le aso whae New Zealand. O le tausanga tasi valuluas ono. Na maliwai ia le Palestine lona tolu. O le malo Amerika o Thomas Jefferson. Tausanga tasi valulu ono. Ai o le aso fo ia lea na tu umaloa I fo I le Palestine lona lua o Amerika o John Adams. Tutusa le yaso na maliliu I Palestine ne lua o le mua malua o Amerika. Tausanga tasi valulu ono. Tausanga tasi valulu sfurfitu. Whainga wha polonga I tutono o nuu leo New York, State of New York. Na wha lea o ngā ina I le so. Tausanga tasi valu iwa sfurulua. Na suia I Sāmoa le laina le ta o International Date Line. Ma vea I le asonga fua, le aso wha Iulai, ma ua wha alua ina I asonga fua. Uman wha mnatu le asonga fua, toi wha mnatu fua le asonga fua le aso na soai. Ma ua tolu se la uono sfurufitu wa yaso o le tausanga. O le swinga o le laina le na, e ta o le International Date Line. Tausanga tasi valu iwa sfurulua. O le tausanga tasi iwa tasi o le fusuanga tele lea I le vā o se tangata pae ma se tangata uli tono Amerika. O le li pae o Jim Jeffries, ia ma le li Amerika o Jack Johnson. Ia o le aupanga o le heavyweight. Ia na matua tele le vevesi o tangata pae ma tangata uli ina ua whaia ina le li pae le fusuanga. Ma vea I Jack Johnson o se tangata tauta ua tele le tālonga o le whaipele I lalulangi a mesi o Amerika. Na champini mal tausanga tasi iwa o valu. Leo mal tausanga tasi iwa tasi lima. Whamaunga la I la tau e whamawina I a fusuanga whapea o le fusuanga leo le Senaturi. Fight of the Century. O le tausanga tasi iwa fasi furufitu na vatua I lumo le palemene peritania se pili. Mana na intia ina I tuto tasi loa mantua intia sa ilalo le vainga peritania. Ia po le pili e tau le Indian Independence Bill. O le mana onga la intia, ia tuto tasi a ia vai lua le tunu unia tunu uselua, initia ma Pakistan. O le sol tau sanga te siva o lua, na wha vai ai le wha la potonga o fusu anga ni usila. Ia po le Boxing Association. Ia o le tau sanga lava na te siva o lua, se taimi al tau sanga le na whai ai lola to su nga shumpini la loi kalai estete. Tatou tala ia, to e maua le whapoponga tai masani whaftai lava. Malo whaftai, ia, alo whatul porkalame le tatou tunu, whafuina tani elu, sunga William tole fore mafuta me Australia, Penelope Leota, whaftai mafuta mai, Yosef Fatula wano. Sione tupai malo sione, ia mnuia, ia whiamunga luenga le neitai au, malo leo watu le tua ia la uma. Whai o MCO Ainga, Telesi Augustino, sunga vale le matimi lau whenga luenga Yotawa, ia malo lava le wha malo si le yaso I whiamunga luenga masani.
Ia pali I mission tina matua, ia alofa tele atu proklame le wana e sa mai, ia tina ia whenga ia isila, ia alofa tele atu proklame whaftai lava, ia tiwesa ene, ia alofa atu, sunga whawawina, ia tuma o Ellen Solomona, ia malisunga, ia saulo wha ia alofa tele atu tatu proklame whamalo whaftai, le uto e 20 minuti o le uto e na tāne o le valu tale valu whafonga I tatu al faulo na whapoponga momua ia misi o tatu utala mai Sāmoa. Whawhiwhianga mai tamai tai o Marcelina Masoe sa ili ilalo malo. Yang maya Marcelina Masoe o le pesena sa ili lalo malo moni le patango fio le fatunga lo fatu tina ya Erika Mawele mafuta mai Sāmoa misiona hinga mai Amerika e lo fa pe mai matango fio le tau e lo fitele atu ayo e mafuta mai nai le fanga e o le tu malo matango fio le fanga oka ya lele na solo pena i tatu fa fianga le nei tai au le minuti on fa fonga le tatu telefo le uta pena mai e le tato no le valu. Fatunga mai le sunga ya te rong whanana ki rei e a mre matango fio Sāmoa mono na olanga. Si fonga lomua, tolu minuti ana tāne le valu. Soifua mai o tanga
Whamalo le tātua tunu le savalinga le nei fwoi vai aso atoa. E na o tātua au lia les whareile i le taita inganga le lea le tua alo maia. O nisi nei o tala i meolo o tutupusi o tātua tofi Sāmoa. O se tasi o aia inga fōu le whalapo pitonga nupi whā, e leita li ngofia fwoi e mafofau o tātua tangata, i le uwha au popo pe tā pā se whanua, e wha ma waise no ngā tupe se tangata, pe tai e le o tangata umo le atunu o e maua whanua umia sa o loto, e mawhai e o na wha mariei na le vaenga o aia inga fōu wha au popo, maua mauti noe lava le mawhai e le tangata e le ise whanua, o na whaia sana no ngā tupere nupi whā e whātawina i sana tā vale. Na whamanino le tamai tai o Fisasilia le Malu Celestina Menireti. O le tātou manu lau ti o le umanai manuia o tangata whaisa whangale. Ia apitai, i o le la o boro le fitu su 5%, to toi le luas fu 5%, ia ato e luatu ma luas fu 5 na e guarantee ai laulong. Ia o maua le mele na e tele o tangata o le aise mea whale tonu lo le tāwale, tongina le tāwale. Wa halu o mailo se leni pe o le mea na si sila komiti whatonu i te tawana i se awa le so soani mo tātou tangata. Mo i la pe i la whaingta o le ai le contribution le, but o le sila mamao o le komiti whatonu ma le pulenga. Se awala le ia maua se whamanianga tangata whaisa whanga pe ama ea le ngaluenga fo. O le luasu 5% la na le ala watu e le mwhaina to e guarantee e se long. Ai te tawana mai o na molo tosi la fia. Temi nei. O le highest classification alia o o te le aria se iai, no vehicle loans. Ia e ai alofa fo i tātou tangata, o no le tele o ta vale ia la mai nei tātou atunu, e nisi fo o car dealers, ia pe tasi alua masi, no fe alua i te ewa la tua whapulo mai. So o mea lana le mato tilo mamao iai. O nisi o vaenga na sila mamao i at komiti whaatonu, na whamanino le whionga le minista tausi o tupe. E o le sila ia le podo le mele o ta vale it's a luxury. Ia o le mele le whaonga o sa whanga rei e te ua mai ta vale ele ve tai au pe whare ia o waoki a koe le sa whanga. Te lele o riso o le vai mamao le tatu pulenga. O le mea lea ai ele o alto inga me fo ile o le lo ne whai e whaata wel whanua. Mea la ngat whaingo fie ia. To inga me whapena an mea le o le lo ne whaata wel ta vale. Ia mela nai pui te le ita to ina ia malu le pui ngā o whanga. Mo le lumana i o tātou. Na whamanino fo el tamai tai o Fisasilia le malu. O lo sa iri awala pe i tū uma e mawhai una pui al tangata whaisa o whanga. E le whaia leo sana no ngā tupe. E le ngata ina ia tausisia ma ausia vaenga whaamali e ina ile tūla fono le tongina. Ai e tutoe foise se ele ni moi e pe ona whaatuwina ile nei whaalapot pitonga. Pea o ina malolo mai i se ngā wenga. O toi tā pena atu alo ma whanau i a onga University le atunu o toi a e i a onga, mo le whaama e ina o le awha muli o le nefo i tau sanga wha le a onga. Ai wa whaamau nia mai le Puresili University a o Sāmoa, wa amata o nanga i atu whailau tusi mai nisi o whonu whaavae, e tutongi pili a onga whanau o latu i tūmalo le olo a o onga e pāpai ngala I lātou o mawhai o na ausia i a tongi e toi wha awa waile awha muli nei tau sanga. O ia se leni na wha porkala meina I lalo o le miliona tā lalo o na tolu. E pei o na toi wha lau tere mai e le whionga le minista o tupe tausia le atuno. Lau timu ia a fōwele se wā ai. E whono wha vai o wha matula tau tai pitela waf. E whono wha vai ia na totoe la tau tai tōru sa lau waf. O la lau ave e mal whautuang. E ave wha mo tongi ia pile o whanau au ngai. Wa toi whaamanino mai I se pepo whaamtalanga, mai le ofisa o le whailau tusi le whono a wawhai tūla whono, le whionga sa tama le ati sa witi me tala. O ai ingo le tūla whono pule ma tūlanga aloa I o le whono a wawhai tūla whono a whiwa se lau ono se fulu. O lo ai ai wha le tūla whono le wha awa wina, o tō whingo le whongwhitalai ma le sui whongwhitalai, I le mai ai o na whaata ape o se pale mene. O ia ai ngā e au fia whaata se malatu tongi, ma isi whaamanuianga, e au fia I mata avale le malo o lo o la whaonga ina. E wi ina ua mai a whaasala wina whaala wei tele e whaapea, o le teu o le tūla whono whaatontono pulenga o tupe, a le malo lua whilu se fulma le whaa, ma le malienga a le malo tausi lua whilu se fulma le lima, o lo tapu ai le wha awa wina.
Peita ia le ai se malu si anga o se malienga o le tula fono wha tonu, e nā te wha leo ngai na ia ingo se tula fono, o lo wha o ngai na pe te tonu o Sāmoa. Whai loa e le fio, na tā ua foe sa tama se tasi o wha sa le launga le newspaper le Observer, o lo mia ai se tusi al mitanga luenga o tupe, o lo wha vai i le lava tula fono wha tonu ma le malienga, e aunga lava i le mata opule nei peitai, o ia vaenga uma, e le mawhai o na sili atu se malo si nai lo le tula fono pule o tu langa aloa ia, o le fono au whai tula fono a feiva se lau ono se fulu. Lea o lo aia ia ai le wha tonu whalawina o le whai unga e whaia i le matau. O se aso pito i sili o na le whainga o fie le au ngā lulua ia li matama i ta o le official restala o le whainga pālota, o na wha tonu le ano ma le to a telo le mamalu le atunu o, na lo lofi atu i no whanga lo wha atino le restala, mai i le tae awa na nawhiseo o mai le po anu po, ma o le wainga fwile na o le ua waia i le tae awa nei. Na sau noa se tasi o tamai tai o lau whai ngā ruenga le whai ngō whilo le atu ngā ruenga, e na ua le maule to vai ma to al to tele o le malu le atunu sa iai, e le manatu ina ia vave o na whaanga solo, wa le mawhai o na ona sa ia le umi o whaatali. E te pōni mwha mai a ngā ruenga le pō na pō, wa silia mariva sa mariva a whena mamadu le atunu o wa mai a ona restala. Ma le whanau nonga, ia tai foli tu lai whai le fiafia nā nei, wa mai a uma mausia le se laupe sili atu foi, o i la tau o lo tutoe, lea whaatu au o mai e restala. O tala fawia, whamanuia te lele atua le anga i atu le whai unga na vai aso, whasoi foia. Tala falawa o le whaapoponga o tala fau mai le si ufonga le laumua mo le nei jaya o le aso whāu lai lua whelua lima. O fuafua le si itia o le umi o le jaime te tauna whaasai nai se tangata o na soli vale pe ulu fale i se pisinisi pe awhai o yeise tu unga mo ia whaapea fo i whaasalanga i lalo se fautuanga moni suwinga pe ona tāpena ia i le whainga malo. Pe tai o le whaanga solo pe ona tāpena awalai langolango i nai kamupani pe whaape whiaona o la tu ina atu ni whaalinga i tangata o whaasai nai o na ulu fale i le pisinisi po trespass notices o suwinga nei e au fiai le sitia mai le lua i le tolu tausanga, le pili o tapita umi e whaasai nai le tangata o na toi ulu fale i se pisinisi. Pe awhai o yeise tu unga mo i e whaasai o na ulu fale i le pisinisi. Sitia le whaasalanga pito mawalunga mo se tangata e muso e tu ua le pisinisi. Mai le afe tāla i le lua afe tāla. Whaatanga pisinisi e whaasa se tangata mai isi a lātou la. Whaaupopo le whaasalanga pito te le, moso o se tasi e muso e tu inatulo na ingoa malona to atusi, po ni whaamatalanga se mai le lima se lau i le afe tāla. Na sau no le minister of Amsnonga Paul Goldsmith, au le i fola si aina le tu la fono, le a tanga i le malo, po o ani awala pito silio na tāla fia ngai. E lango ma fisoso ania i le au fai pisinisi, i taimi la tau te tu ina atu waini whaasila silanga i tangata e mumusu, e tali i ia mata upu. Na whaalia sa tangata sanga lua e whailaina mōlianga e whaasanga i tangata e soltu la fono i le ofisa o la fonga ua tatau na whaiani suinga i le polo kalame o nononga tupe tamaitia onga po le student loan system ina ia awana i tau fia tangata ni usila o lo alala i atunu i fafo mai le toi fia fo i mai le atunu. Taluai o lo popole i tangata. I le ono taloka o i lātou pe a tau nuu pe tū vai i le atu nuu. Wa tau mamao i tangata le toi fia fo i mai ni usila i taimi, wa ta tau ai i le malo o na una ina tangata ua iei to mai e toi fo i mai i le atu nuu. E i se pai late usilia mal se fulu tau sanga o nofo i Australia, e ua o atu le se lau fitu se fulu afe tā la, ana ai tā lafu mai nono ngā tupe moa na oa onga, ma ole vaenga pitu te leo lana ai tā lafu e sau mai le tului, na umala
lana o ngai le lua fesful fa pitai na fainga tau na mausa na ngalwe ngai tutono au te aroa o le mafu angale na malangai Australia mangalue ai o se pai late mo va alele la pasese mo le ono tau sanga ina ua afia le lau langi le COVID-19 na faale tono ai fo imalana ngalwenga ina ua tau fia fewa inga mai uai ina fai ngalwenga i se fale teu oloa ma fainga tayo na tau tutongia na ai ta lafu na ia faalia le checkpoint ale le teo New Zealand o le utoi fai ngalwenga o se pai late peitai o lo popole ilele mautinoa o ngalwenga le taiminei ai pe mawhai fo iona ia tutongia na faa uma lana ai ta lafu safa amatala fo i se tamaita ele checkpoint mo le mawhaiana toi fo i mai New Zealand a silona tina o lo ngase ona ole fefe te i ua loka ile malaiva alele ina ua malanga ile United States ile lua se fulu tau sanga ua tuana ai sa tu samale se fulu lima afeta la lana nono ngā tupe ile a taimi peita ai na si itia mau o atu ile fitu se fulu afeta la sa ia mau alava ni emaili mai ile IRD sa fa amata wina i o ye leono avel to la fono peita ai na ia whailoa iai ele mawhaiona ia tutongena ina ua mausono soani mai a Dave Anand o se tasi na avia ma IRD prosecutor leana io e ilole ofisa o la fonga e ave e sea le whaasalanga o fees mai lana aita lafu mai uai ina tutongi na ole aita lafu amate se fululi maafeta la whaatasi male tului. I tutono le tausanga e o mai a mati lua lua lima e tu samale valu se fulua tangata na whaia la tono no ngā tupe ai olo o ala ala neia tono o i fafo ai o tuana i aso e te taona tutongi e payments o lato ai ta lafu mai tu samale se fulu pasene o si iti ai pe a fua i le tausanga i to atu o le taimine e lua te sima le tolu biliona ta la le tupe atoa o lo unofu ai ta lafu ai le auno no tupe o ala ala i fafo. Na le iano se tangata e whaine o na whale maututongi i Queenstown i a ienga mato la whono whale ina ua ia whaano na whoina ni tangata whaingaluenga mai fafo e to olua se fululua i to tono se whale e na o le lima potu moe na whaatono ina James Strong e to tongi le se lau se fulutolu afe fit se lau lua se fulutolu ta la lima ono sene ina ua le tasi se solito la whono ua ia whaia ma solia i le to la whono o le Residential Tenancies Act po o whale no whamautu tongi whaapea i malona toi tutongi le whase fulu pasene o tupea na tutongi a toi tangata no whamau tutongi a te ia mo le whale na maua i so engal mtanga lwenga ele i ausia i le whale a ia inga mo le soifua maloloina masaa ia fua truong i le sapalai o le pawa tangata no whamau tutongi whaatase ma le siitia o tāwu le no whamau tutongi whaapea i ma le whaamatau o se tasi o tangata sa no whaai na whautua ina le su ele li o truong ina ia tau fia lole toi au ngā o lea whale i le tau sangalua whelua sifulu peitai o se whaase ai le tau sangalua whelua tolu na whaailoa i to sifulu tasi tangata na nonofo i whale ta avale e lua whaatase ma se isi tama i whale e le tatau na nofo ai se tangata. Na whaato e sele kampania le Woolworths se ala ilana polokalame le Loyalty Program o na o se emaili na se seo na lafoina i tangata whaatau. E tu samalito o lima se la wafe e whaapea i se voucher ta isfulu lima ta la mo i lato i mawhaiona whaalu i a lato whaataunga o lea e-maili sa na o ninai tangata fōu i tutono polokalame sa fuafua e lafo i ai o i lato i na maualo lato tau i mua peitai na se se le to o tele o tangata. Na whaali e so upo ale Everyday Rewards New Zealand wa umana whaafiso o ta aisui umalawa na se se i ai le e-maili ma whaato ese i ai ona o lea sasi ai olo o su eina pe whaapewheo na tupu le whaale tono. O le polokalame leo le Everyday Rewards e whaatino le Woolworths e whaipa angai makamupani te tele ale BP, ASB, ma le Air New Zealand. Ua finangalo le whaululunga o le Telecommunications Forum i le whainga malo ina i tangatanga i le ave leo le whaamuamua e le whaalelei o le numera tasi le e vili i ei tangata mo whaalavlave whaafosei na motu sia umawhisa o ta ingo telefoni whi avea i male interneti i le asotofi Golden Bay ma le laina o le numera tasi i se taimi umi i le asotofi ona o le solonga o palapala na motu sia ma le angai fiber optic cable e valu se lau whisa o ta ingo le cable ma le tolu se lau lima se fulo o ta ingo laina telefoni o le copper na motu sia umai le tae au ai o ane
le auli ele imai alava na faalelea uma. E o ane ile faali mai le afiafi, wato i faalelea fesota ingo telefoni kopa e lua se fulu, ai fato ato i faalelea uma, i seitu la mulmuliane, na faalia le ofisa silio le Telecommunications Forum, Paul Preslin i le Radio New Zealand, ele o se mea faule motusia o le au nanga o le telefoni tasi, ma ua tatau na faa faule alaina, ai maise ai o le tūlanga ngā fatia e tauli mai naini fe au e faa atu po o messages e o se mai wala au po o tangatai telefoni matala noa atu. Ua whaalia University o le whautuanga lea ua wholasia e totongi ai e University se la fonga i le ofisa whemalanga i ngā New Zealand e ono a whaina i le numero tamaitia o ngā mai whafo o lo ilo nei e le malo se suinga le to la fono e mawhaia e le ofisa whemalanga i ngā New Zealand o na whaatonuina whaala putuputunga e totongi ni la fonga po se levi e manuia mai a la tau ngā luenga e pe o whaala putuputunga e whaatinoina o onga o le taimi nei e tangatam whaala putuputunga e le o iaina o lātou sao i le tau e tutongi e le ofisa whemalanga inga o na lātou te le o tutongi na se la fonga whemalanga inga e na o tangata talo sanga mo visa o lo mawhaia na tutongi na se la fonga po se levi i lalo le to la fono whemalanga inga lua whamaleiva ai o lo lātou mawaina whaamanuianga pei ona ta ua ise pepa o whaamatalanga o lo o fina wina i suinga i le to la fono o whaala putuputonga i e whaatinoina au nanga whaalea o onga o lo o manuia mai au nanga lo fisa whemalanga i ngā New Zealand. Ai la tau tele i tutongina se tau pei ona ta ua i e whaamatalanga na whaalia University of New Zealand o le tau o lea la fonga pe a whai e whaia o le a pasi atu po i itamaitia onga ma o le a tili tau mamau ese mai ai ma le fia o onga i le nei atu noo. I ta'alonga, na maliule ali i soka o Tioko Jota, lua walu tau sanga le matua le awa Liverpool, i se whaalawalawe tau ta'awale lata i Sāmoa i se pānia. Whaatasi malona uso, pion whaalia le whaalabo tupatonga soka po tukale le aso tofi, na lipoti e lunga le upenga ta whailangi, ale vaenga tinei muna o atu i le whaalawalawe, sa la vea ma mū le ta'awale, ma maalili waini tau le lea se to alua. O Jota, na whaaipo ia uni, mana fsosoni la na awa Liverpool, le na siang bini ai, ile English Premier League, ile taamelo sanga talwai, ma manu malo foi ile FA Cup, ma isi foi taamelo sanga, e ono 5 sikoa na ia mawaina i taalonga, e se lau valu se fululua, mo le kalapo, ai whaaiva na taalonga molo na tunu o Portukale, na whaalia el paalimia o Portukale, o se whaalawelawe le i mawhauwhawina, le o maliwa ile nei tamata alo sa te lelo na sao, ile whaalauloa ina o lona tunu o ile taalonga, whaatasi malona uso, masa whaao o atuaya na whaamaisenga, ile ainga o le nei tamasoka. Wa mai ona filifili le olo peleki mo lana taalonga mua mawhalani ile asoto ona inei. Numero mua Ethan D. Crute, Lua Cody Taylor, Tolu Fletcher Newell, 4 Scott Parent, Oleli Kapiteni, 5 Fabian Holland, Husitasio Tamafou, numero 1 Tupova E, Fitu Adi Savea, Ole Sui Kapiteni, numero 4 Christian Leo Willi, Ole Isilia Tamafou, Eva Cam Roykard, Sefulu Bowden Barrett, Sfultasi Rico Ioane, Sefulu Lua Jody Barrett, Ole Isilia Sui Kapiteni, Sefulu Tolu Billy Proctor, Sefulu Fa Sevu Rees, Sefulu 5 Will Jordan, o lau whaaleo leo Samisoni Tauke Aho, Oli Norris, Ole Isilia Tamafou, Basilio Tosi, Sami Beni Finau, Duplessis Kirifi, Ole Isilia Tamafou, Cortes Fatima, Gwen Tupaya, Ma Damien Mackenzie, o ilato ele o Filifilia ona o manuanga, Tamaiti Williams, Tyrell Lomax, Wallace Sititi, Luke Jacobson, Ma Anton Leonard Brown. Talafouia malisi ufonga le lau mua, mo le nei tai au. O le iwa te mawel whapoponga o tātu talafou, mai Sāmoa sunga tāsesa, Lam Sam ia masavelina kasiano le tapenina tātu tala ni usila nei. Taimila usfuru iwa minu te ute enel valu, tātu se atu whafifianga vai foe ni tai au. Lo whatul porkala me whafifianga whawhetai le tua mōti na ea o le whatunga mai ano o le imoa mai takasiano. Ia alo whatele atu mōti na o mamatama o mana tuno o lo whafonga mai tai au o mana wale tātu tautua i so se vaenga lalangi. Esi mai whafonga le tātu whafifianga.
Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono o saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Gavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai lo ia lau whaasea i le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. E nisi o tātou o nanga mai ngai tau lama o siri fiele tunu a wale whainga lau whaasea ia pio le tautua le tātou di teo neti whonga le mue mun tai lava i tai yala o tū la whono whaasea lunga le mano ni usila. O le telefone na e whawhonga mai nei i whatau me i student loan po o nonga tupe mo tūlanga tau awaonga. E lui tau ina i lava i le tātou tunu o me se mātua. Whawhonga mai o le wata tala skolisipi. I le ngata e le tatonunga wa Wellington e le Victoria University i le tala noi me sunga whaaninga le wata. Sui o le university. Na welunga le website le University of Victoria i le vahenga e mpaina apala i skolisipi. Ia amenuia i lo walo, ia pe lima afe, pe sifuru afe, ia me sili lau mawal skolisipi e fsoswani me student loan. Pio na taua, ia i fo i leisi, ia tinana ua fia sau New Zealand, ia fitu sifuru afe no ngā tupe, o leisi tangatali Australia u fia sau, ia fia se lau afe le no ngā tupe. Student loan, ia taua tele student loan e fsoswani le a onga le tama maliteini. Ia alfa fita uli na le tonginga muli. Mana tua leisi tamaza mo na mantana noa. Ia, o le mea tonu ale na fule le manatu mawhai ia. O nei o na alo lai wan nofo e Australia. Ia, mena na tango ilo ia tongi le student loan. E musula le mele o le o mai ai poloka le mele vale. Ia, laua uma le student loan. E se mana ia. Pe o le sile vaenga e se i tātou Sāmoa ma. Mo isi foi tangata ia o tātou e mawalawa no e te anga le isi o talii. Ia posi o a fine la na student loan. Ia, e mo tātou tupulanga. A wal fata mala. Tusi atu lole IRT po le student loan, po le lava e tā lafu, au al whata mana tātou, e ta tau ana tutongi. E ma mea nei o e tā lafu, na lava e tā lafu e tusi atu ai, o nei tutonu le tusi le tali o se e tā lafu e tusi atu is company, po se finance, po le lava. Na e el pito i lalo le tusi e whape mai, vili ma le telefoni le tātou tala noa, e whais tātou tala, o inana ye le tali o le whawhitau, e na e vilia lo le, ia whai lo tau whiutana inga, pe ta isfuru tā la alwa yaso, pe luas fu tā la alwa yaso. Ai a vatu la le tusi e ti ai le eisinga luenga whai, ia tu sala a tupo ia le tupe tulu i o le aita la fu mawhatia muli e a tātou. O le so le ai, na pen mun mawina i tātou telefou, le ai taulunga i le stala i Sāmoa me tauina lava le tumu o tonga i matou. I le fai le stala i o tā lofa fo le au whainga luenga sa o le le. Tālu si o fai sifi le au whainga luenga le vaenga i le stala ina le au pālota. O mara tua i le o le tala na umai fo i le stala i le ote le si lo matua. Mai tinga ina mai fai nei mea manuia i la uli i mao le fono tau e misa mai ai. Ia ono sai. O le tiu te fai umana o Sāmoa o le fai le stala mau i pālota. A o la tau i o e fai atonu ia. Nau tō si la tue le whai ngofie le o tangata e whai le stala. E alu le teimi, alu le tupe, alu le malosi. Ia e fiu e tau mawhai. Ia e ina ia filifili mai sui e o mai tonu e whai a upo le tātou tino. O le siwanga le lapta i e tātou ne Wellington e pe o le vai aso le te nei a ua whaisipa ua tu le porkalame e whala uloa. O lo tupu tele le mele o le whaonga ina o tupe sese. Mai se lawal se lau tā la ma limas fu tā la. Mata la ia mese nei whanau pe a whai whatau nei a watu le tupe e fo ele moi ia o le ua maua e teimi nei lo fiso leo o lo tupu tele lava tupe whapenane e whiwhiwa i solo i le teimi nei ia mo o i fo le tangata matua ia u maulau tupe
siaki le au ele tu ol falo lo na mai ai nei te ua ia lu mal tu PCC ia ona ngau ia al mal se lau tala se mai se si fo le ala ua al matua te le ngau se lau tala le tu pele ua e alu mo e pe lima su tala oka te le na tu pe o nei ia Julai le aso mo mo le masina nei Julai na so lua na fa malu ni usila tu la fon no fa ma fa no fale ele ava no e sala i landlords i mafu mai fale i no foi tangata ia pe ale au sia tapula ama ia inga o fa ma fa no fale so se fale lava e te tauna i se hita i te tonu hit pump e te tonu sitting room e te tauna fa ma fa lalo le fale malunga le fale i vaenga fu yo momi fa ma fa nei ia sanga le mu mo tangata o lo au mawai ia no winga ava peo e alala se fale te ilo ele eise me fa pena fo yo ingo na sala fale na te au mo ia mo oi fo landlord o te le ta tangata ia na fale ia vai pe te o sala yo na o tu al fitu afe mo tu pule sala pe ale fa ye nga luenga ia fa ile hit pambol fale ia te ilo ele o fitu afe ia ava pe mo ia o le tu langa na sala ia ta o le fa yo tu langa na ia le o le ma ua ia tapenanga le tatou manu Sāmoa le taonga maskotilani fa ile masina nei lunga ia ukilani ia mo uto uma ia ukilani ia mana ia ful taonga nei tau ngofia pepa lus futa la mana loifo ia o e tapo ia tau fainga se tatou au ale ua lau mele o lo black si taonga le fa unga le vaso nei le aso tai au male au mano se falani mana ia le o lo black stele tamafou ia tonu te loa fe tau le ia tamafou pe a fai o le aulea falani le amai e le mano stele i pe a fua i tama le lei ala o falani ni se le au i mai le tua le ftau le lei foi la mana au ni usila le o tofi a mola tau nei poli lua o le umal ta alonga falani la lon malanga mele Wellington e feta alonga le stona i le mo moe a tato o le le koleni e le au falani il malaya North i la son fua male so lua o le vaso fau ia e fia mai lau whanau e ta fao mata ai i koleni ngala au falani ia e umato e whamau tūru taimi. Ai pea o le tolu i le afiafi o le aso ngafua, a o le se fulu le tae o le aso lua. Whai ei lato ko le ninga le malaya North. So le malaya North se le mau maltata ofisa nei pe tolu se lau mita le waa. I le isi tu wala o le awala lea. Ia fua e au fuafuanga o nawa yaso pe a fia maita ta whao e mai vai. Ia la tato atu se whawhi fianga. Ia mai leo whai pese lea ale... Oe ngola whai pese. Ia, o le sunga ya tu tasi fiu matangi, o le o le sunga ya vili yeru mo le whai pese, ia so tu le Sāmoa, ia to le tai sa ili ilalo mano, ia lele. Ina utoi lua sifu wha minute o na tā nea, o le iwa, a isi vai ngau telefou te fia wha soa le nei tai au, mana ilo vili mai le o wha, tolu walu lima le o wha tasi. Tātou te noa wha soa ele nei aso mātango fie, manuia foi tā penanga o le wha iunga le vai aso ele atunu. Alo wha tu nei sunga ya Testiva, ia mafuta mai Canberra, Australia, mini fa mona, ma lo lava, ia Marita Kennedy, ia se vidi no fa aftai, ia o suga fa msanga filis fina i malo, amsanga ia lo tele atu mo sunga male ainga, ia sunga ia nai malo plese uma fa aftai tele lava le mafuta mai malui fa nga lo ngol ia saulo, ia lo tele mo sunga fa malo fa aftai yo de vidiamu, alo tele atu programa fa aftai le mafuta mai avita vale uma lava i lungo le wala, ta tolo i fa nga lo nga ia ma to tele tono ainga. Tale iwa le whapoponga o telefou, te 2 minute, o le tale au le iwa, si whonga lamua. Sāmoa ia tō ale tali, sa ili i lalo malo mo sota ai. Wana ole atua ole tali, i polo kiki wha a te mo kala sito
Walai loa ole atu, peo se va awale a sela. Lau fa au tana poto, tu ule upena, ile lolota Sāmoa mo Sāmoa, fa anoa noa ile loto. Sāmoa no malo, na faatali ile langi, se manuia mo ataya, malelu manai, ele I paino fiele ala, ole toto na masa atalua ile alofa, ia Sāmoa maona tangata. Sāmoa no malo, na faatali ile langi, se manuia mo ataya, malelu manai, ele I paino fiele ala, ole toto na masa atalua ile alofa, ia Sāmoa maona tangata. Tanua ile alofa, ia Sāmoa maona tangata. Talofa tam teni taravou wa utono pelongi a faio te mafaio e te mafaia fu si fonga la mua I Wellington. Malova tai fa vivianga o tai au. Ia ina wai tu le tau mana mala tau le van pong sa li tai au. Ia mo tatou ia no fale o koko la isa tali ne ya so monsieur fa na ule malo lo mai tu wanga wa onga. E o ni sine me ta pu e fia fa lo atu tatou tunu. Pe o le ile fapitole na la foto I emaili le totele o tatou I whanga ina le o nanga le Woolworth sa fiel countdown mais falolo. E le o fiel totele le whamanuianga le nasi fulima tala le voucher. I le mele mau le meo le amatana le liu tele kompani whanga ai wha kometi le tele o mea. Te ia le oso le emaili ia uma a whaila e lima se la umon tupu afeta ngata I na lu le emaili te fulima tala wha tele le fulima tala. 4 miliona le la nga wele le Woolworths. Va velon toe la fut fato senga. Ya. Fa malu lua to le auto umaya emanuia le sfuli matala le voucher na wol watu email. Ya. Ai ni te wa fu e lo fa ta ngol fa ngol va yaso ele nga va we. E ia hotels na fa manuia ina I tupe fo ia mele malo le o mavaya tu le tu tongi hotels po motels. No foi a inga ia tau sa ili ni fale no foi. E se tasi o motel ina I Palmerston no foi. Lata tolu miliona tu pena la tau maua. I le vai tau le luafe sfuru ono luafe lua fa. Lata tolu miliona. Ai o le tala moli maule au mai le motel le matua le anga faya. Se lau fitu a inga na no foi le tu mau. Ya no le fale pe a maua fale. Ya, talusia ia fule le walele wa pale malo ta fia mo por kala me ia le toi fia. E me tau mai tau wina ile nei taimi inisi o tu malo ma no wini usila. To tele nei tanga tele no fo lungo le wala. Ya awa mata na fia ia tu la fo no pulenga no fa sa ina to no fo ni si lungo o wala. Ia wa fa ina me tanga tele wale o le metupu. Ya fa ina impisi ni si no fo itanga tele luma mamo moye. Ia whaina e la tau tupe maua. Ia whapena fo I o langa o tangata nei lea whaina. Ia tarusia. A tatou vai le marurure I tatou ni e iei tangata lanu no fo I lungo le awala ni lea tunu. A o le mori mau e la tau o I Amerika le whafonga mai le au Amerika. E le o ni e le o swafita uli le mele ni usila pe a fua ia la tau to tele o tangata no fo I lungo le awala. Talo whai. Ia. Hele. O le si vahenga e fia tatal no atu e le tae one. I por kala mena o matamata ia na pō.
Na whamatalaina la tangata ia na whaia le saililinga lea I tangata ina kolosi mai le tua oi lea e o I Amerika. Te lore mea na maua e le au su e lea le TV lea na whaia su. O le tele o tangata ina kolosi mai Mexico maui mai no tua oi o Amerika e o tutono Amerika. Na lato maua e le tele o tangata tama talavou Iran. E o tutono Amerika. E ui mai lai no uia. A o talat o tangata, ele ngata e whaiolat o isi wali e whailata I to lua. Ai o mai na o lato lua, e atama mai tangata, e awa o ina le lei. O ina tau te ilo ai, e sa o le matal noa, matasi le na matal noa, tu le vai yaso, i le na matal noa. E whaingata e se atunu una lato mai o so whai Amerika. Ai whaingo, o le awala le lau te whaia, o le tutuli mai o lato tangata I tu tonu Amerika. Ia mawhau e ni mea wa pepe o le mele na tupu I le aso sutasi o se te malu afe ma le tasi. Ia lena maua muli sifuru tau sanga muli ane to a maua on Osama bin Laden. Pe yo mea na le whai o lena maua iso suenga ia o le whaina mai e tala fau le vai aso le ne. Pe fia e la whai o tangata Iran tau le lea. Lena pu e msai le la to e whafoi. Eli tioa anau ia tangata I lango ina Trump mat whainga malo Amerika. Ia pui atua o ia uni sawa tu iwa. Ile sawa tu imu tangata esi. E o lea watu tangata suru whai o nei tina mana I whanau. Ai filo atua ila ma tangata whale tō nunga ne. Ia o lea watu tonu. Ia o le tūlangana na iai. La lana tau fia o marito o tele o tau le lea matama. Tangata nu Iran. Ai maulu atu I whai totoa ie matana I tua o io Amerika. Ia oina I loa tau pulepulenga ia malo ia tuturi mai la tu tangata tama mai o te lo tangata tama mai ne me tau teknolosi. Ia le tau te ilo vai tau ne tau fuanga o tau tangata e whanga teknolosi. O tau ana le wei le taimin nei u whanga I mea tau whanga teknolosi. E ia le isi e pe lau tatu tala noa le whanga ino teknolosi au. Tatu waila le Iron Dome a Israelu le whanga e whaasala vei ia meo lo keti whana mamau. E limas furuafe, pe limas furuafe Amerika e whanga ioi e mea tau e tasi. Alato mea tau fau le whanga ne, whanga le leisa. O le maana malama, le lewa pena le lima tā la le tau. Ia, le waila le whanga ngal teknolosi ia, se le sawa le weli temi, e lo nei tū le lei, ai ei fo ilo nei tu fa le lei o lo nei tu le lei la le na ia le fa fa ngo fia ia o lo nei tu le lei e le utato mai tau na te mini te lo ngalu nga wa fia yo no swing o teknolosi le utato ia ia u fa fa ngo fia nga nga ia o le sila na tala e fi fa so atu talu sia u mai al tau ale va nga le ia ma u ma tu ilo ia se mo se file mo na tanga tala lai tu o lo la on na fino la tu tu la ta vale pamule I ata tu polilua o le UDP e le ngol pamu ya e lua ta la fa valu pensini iva lima e a la lo me pe lua ta la tu su senel pensini iva tas ya mo la tu fe wa ine polua ya a fe tu e po na ta ngo fi le taimie e tu e la ta vale wal fa ngol ne va yaso ya tele ta tu ta longa ya le la u apa tu mai le lisi ma rena la auto savedina o te lo ai longa te la wa lava na na fa ilo atu tatu telefone ta yao fa fi fianga le ta yao lo fatu to te lo le tunu le mafuta mai ya luiva lo tel mo es una angai malo salemo si one fonga va ya meluia le yaso ma fa malo atu le e al tau tu le le tau singa o tina ma fa nau ya mis foi ai ngol tina lo fatu nem tu tau si o mai tono ainga fa fi fianga so filoi ma sunga tu tasi fi matangi Sāmoa malo fa vai to sfulu minuti na tano le iva
Fitu minuto no toi ona tale o le iwa o whapoponga o tātou telefoutu e maula manoa e whafonga i musika pia uma tātou telefou. Awhara iwa o tātou porkalami o tala lau alunga o le nei vai aso. O lo whatu mafo Eric sunga ia ngai olo taleni ia tue mai maua malo Pule Kevin Lucia le tipi ia o le sunga ia Fata manu ia lupe o manu so tulou lava le te ua whaina le suafa i le whaeleonga ia tulou. Alo fitele atu whaafitai lava le utou mafuta mai ma le tali ina o le tautua le siufonga le laumua. Ia utou mautama utou lawa le nei aso. Ia, tau wavala mai le tau le nei tai au. Ia tau leia malo longa le tamiti le. E mo moe le lei. Fi whatu se tala e whamanatu ia le. Pui pui ngai malai valele. O le tau sanga lente nei ia iuni le se luafe lua wha. E isi ali ina puesa na malanga i tono Amerika. Ia e tu uai ia le isi malai valele alu, le isi malai valele Amerika lava. Ia ila na whatu le security le te tauna ui le vaenga le e siaki atom, le utatu ilo umata atom mala. Ai pe pelo la tama le ai o ile i tama i security mai o lan telefoni le ngalo tonu, malu ai to tonu. Ia na tuli atu ai, e tuli atu lai leo leo, ila le vavea, watu ale le alu lo nunga le valele. E tau nunga tu leo leo ta puni fai to le valele. Toi polo ina le valele taufi. E toi fo i mai le tūlanga na iai. O atu lo, i leo leo le tau nunga malanga le valele. O atu lo nunga leo loka mai le ilia. Toi o mai mai lalo le pasese. Toi siyaki a to le valele. Siyaki uma matangata malanga. O le tau o le tupe na faina le company valele na. Toi tia se lau wafe. Iwa sfulufitu wafe tala ni usila le sala. Ia po le tau ato le cancellation po le whaaleonga ina o le malanga mafu o ma le tangata le to tasi. Tama na tua fo ile isi mtau whapena ma whaasoa tu le tau sangani matasi. Ista mai ta i whainga luenga le malai valele au kilani. Pita yane wa mata na tuai le taimi o la ua masio na tua a e fio e tuli le valele alu i Australia. Whaongalo le tamai ta ili ala na card fo ile ta tala i Kate o le malai valele. Ma na tua e se le taimi te whainga luenga e se lo taimi te malanga ai. Wa whaongala le tamai ta ilea i ala na card na le swipe tet ia matala le whaitoa. Wale uila i le security, i le awala te tauna ui, awa ui whaito toa i o le malai valele au kilani. E le na whaate ai malanga ngā luenga. Peo le whamanatu mo tātou malanga. Po ai e te māsani e le malai valele. Awala vane i sori el tūla whonu. E ta tau na ui matangata i wha ata i e siaki e. Ia ono le pōlenga le ialu se isi mase mea tau po se au penga i rungo le valele. Te le a wha ina o whainga malanga. I pere sina vaenga whamanatu o tue mo tātou malanga le ne yaso. Ia mo la tau whainga lue mlai valele. Po lawe e lol tu la whono e lima whaina tu ala wano i se siolo a inga. E side step ai e se mai i mei e siaki e i wha ata. Tau ana ui umatangata ina ia saonga le mu umatangata i lungo le valele. Ia ta male o le tai au. Male e wha te ai di tai au. Te pera mai telefou le tonu minuti ana tāne o le iwa. O le koko laisa. Tau matala koko Sāmoa lau whalongo tu. Ia, maa lor soi fua le tunu, tā lo whalava.
Whamalo le tātua tunu le savalinga le nefoi vai yaso atoa. E na o tātua au lia les whareile i le taita inga le lea le tua alo maia. O nisi nei o tala i meo lo tutupu si o tātua tofi Sāmoa. O se tasi o aia inga fōu le whalapo pitonga nupi whā, e leita li ngofia fo i mafo whau o tātua tangata, i le uwha au popo pe tā pā se whanua, e wha ma waisa no ngā tupe se tangata, pe tai e le o tangata umo le atunu o e maua whanua umia sa o loto, e mawhai e o na wha mariei na le vaenga o aia inga fōu wha au popo, maua mauti noe lava le mawhai e le tangata e le ise whanua, o na whaia sana no ngā tupere nupi wha e whatawina i sana tā vale. Na whamanino le tamaitai o Fisasilia le Malu Celestina Menireti. O le tātou manu lauti o le manai manui o mō tangata whaisa whangale. Ia apitai, i o le la o boro le fitu su 5%, to toi le 2.5%, ia ato e luatu ma 2.5 na e guarantee ai laulong. Ia o maua le mele na e tele o tangata o le aise mea whale tonu lo le tāwale, tongina le tāwale. Wa halu o mailo se leni pe o mea lana se sila komiti whatonu i te tawana i se awala so soani mo tātou tangata. Mo i la pe i la whaingta o le aile contribution le, but o le sila mamao le komiti whatonu ma le pulenga. Se awala le ia maua se whamanianga tangata whaisa whanga pe ama ea le ngaluenga fo. O le 2.5% la na le ala watu e le mwhaina to e guarantee e se long. Ai te tawana mai o na moloto sila fia. Temi nei. O le highest classification alia o o te le aria se iai, no vehicle loans. Ia e vai alofa fo i tātou tangata, o no le tele o ta avale ia la mai nei tātou atunu, e nisi fo o car dealers. Ia pe tasi alua masi na o whea lua i te ewa la tua whapulo mai. So o mea lana le mato tilo mau iai. O nisi o vaenga na sila mamau i e komiti whatonu, na whamanino le whionga le minista tausi o tupe. E o le sila ia le podo le mele o ta vale is a luxury. Ia o le mele le whaonga o sa whanga rei e te ua mai ta vale e la veta e au pe whare ia au waoki a koe le sa whanga. Te lele o riso o le vai mamao le al tātou pūlenga. O le mea lea e le o alto inga mea fo i le o le lo ne whai e whaatau el whanua. Mea la ngat whaingo fie ia. To inga mea whapena an mea la le o le lo ne whaatau el ta vale. Ia mela nai pui te le hita to ina ia malu le pui ngā o whanga. Mo le lumana i o tātou. Na whamanino fo el tamaitai o Fisasilia le Malu, o lo sa iri awala pe i tū uma e mawhai una pui al tangata whaisa o whanga, e le whaia leo sana no ngā tupe, e le ngata ina ia tausisia ma ausia vaenga whaamali e nai le tūla whono le tongina, ai e tutoe foise se le ni moi e pe o na whaatuwina ai le nei whaalapot pitonga, pea o ina malolo mai i se ngā wenga. O toi tā pena atu alo ma whanau i a onga University le atunu o toi a e i a onga, mo le whaamai e ino le awha muli o le nefo i tau sanga whaale o a onga. Ai wa whaamau nia mai e le Puresili University a o Sāmoa, mo a matau nā ngā i atu whailau tusi mai nisi o whonu whaavae, e tutongi pili a o ngā whanau o lātu i tūmalo le o loa o onga i pāpai ngala i lātou o mawhai o na ausia i a tongi e toi wha awa waile awha muli nei tau sanga. O ia se leni na wha porkala meina i lalo o le miliona tālalo na tolu. E pei o na toi wha lau tere mai e le whionga le minista o tupe tausi e le atunu, lau timu ia a fōwe le sewa ai. E i whono wha vai o wha matula tau tai pitelau af. E i whono wha vai ia na to toela to tai tor se lawa o la wa ave man fautuang ya be fa mo tongi ia pilio o fa na wa mai mo toi fa manino mai i se pepo fa amtalanga mai le ofisa le failo tu se le fono a wa fai tu la fono le fionga sa tama le atisa witi metala o ai ingol tu la fono pule matulanga lo i o le fono a wa fai tu la fono a fe se la wono se fulu o lo ai fa tu la fono le fa wa wina o tō whingo le whongwhetalai ma le sui whongwhetalai i le mai ai o na whaata ape o se pale mene. O ia ai ngā e au fia whaata se ma la tutongi, ma isi whaamanuianga e au fia i mata avale le malo o lo o la whaonga ina. E ui ina ua mai a whaasara la wina whaala wei tele e whaapea o le teu wal tu la whono whaatontonu pulenga o tupe a le malo lua whilu se fulma le whaa, ma le malienga a le malo tausi lua whilu se fulma le lima, o lo tapu ai le wha awa wina.
Peita ia le ai se malu si anga o se malienga o le tula fono wha atonu tonu, e nā te wha lea o ngai na ia ingo se tula fono, o loo wha o ngai na pei to tonu o Sāmoa. Na tā ua foe sa tama se tasi o wha sa le launga le newspaper le Observer, o loo mia ai se tusi al mitanga ruenga o tupe, o loo wha avai i le lava tula fono wha atonu tonu ma le malienga, e aunga lava i le mata opule nei peitai, o ia vaenga uma, e le mawhai o na siri atu se malosi nai lo le tula fono pule o tūlanga aloa ia, o le fono au whai tula fono a whiwa se lau ono se fulu. Lea o lo aia ia ai le wha atonu whalawina, o le whaai unga e whaia i le matau. O se aso pito i sili o na le whaingo fie le au ngā lulua i li matamai ta o le official restala o le whainga pālota, o na wha atonu tonu le ano ma le to a telo le mamalu le atunu o, na lo lofi atu no whanga lo wha atino le restala, mai i le tae awa na nawhisio o mai le po na po, ma o le wainga fwile na o le ua waia i le tae awa nei. Na sau noa se tasi o tamai ta i lau whai ngā ruenga le whaingo filo le atu ngā ruenga, e na ua le maule to vai ma to al to tele o le malu le atinu sa iai, e le manatu ina ia vave o na whaanga solo, wa le mawhai o na ona sa ia le umi o whaatali. E te puni mwha mai a ngā ruenga le po na po, wa silia mariva sifu mariva a whena mamadu le atinu o wa mai a ona restala, ma le whanau nonga, ia ta ifo le tu lai whai le fiafia nā nei, wa mai a uma mausia le se lau pe siri atu foi o i la tau o lo tutoe lea whaatu ao o mai e restala. O tala fawia, whaamanuia te lele atua le anga i atu le whai ungana vai aso, whasoi foia. Tala flawa o whaapoponga o tala fau mai le si ufonga le laumua mo le nei jaya o le asofau lai lua whelua lima. O fofua le si itia o le umi o le jaime te tauna whaasai nai se tangata o na solivale pe ulu fale i se pisinisi pe awhai o yeise tu unga mo ia whaapia fo i whaasalanga i lalo se fautuanga moni suinga pe ona tāpena ia i le whainga malo. Pe tai o le whaanga solo pe ona tāpena a walai langolango i nai kamupani pe whaape whiao na o la tu ina atu ni whaalinga i tangata o whaasai nai o na ulu fale i le pisinisi po trespass notices o suinga nei e au fiai le sitia mai le lua i le tolu tausanga, le pili o tapita umi e whaasai nai le tangata o na toi ulu fale i se pisinisi. Pe awhai o yeise tu unga mo i e whaasai o na ulu fale i le pisinisi. Sitia le whaasalanga pito mawalunga mo se tangata e muso i tu ua le pisinisi. Mai le awhe tāla i le lua awhe tāla. Whaatanga pisinisi e whaasa se tangata mai isi a lātou la. Whaaupopo le whaasalanga pito te le, moso o se tasi e muso i tu inatulo na ingoa malona to atusi, po ni whaamatalanga se mai le lima se lau i le awhe tāla. Na sauno le minister of Amsnonga Paul Goldsmith, au le i fola si aina le tu la fono, le a tanga ele malo, po o ani awala pito silio na tāla fia ngai. E lango ma fisoso ania i le au fai pisinisi, i taimi la tau te tu ina atu waini whaasila silanga i tangata e mumusu, e tali i ia mata upu. Na whaalia se tangata sanga lua e whailaina mōlianga e whaasanga i tangata e soltu la fono i lo fiso la fonga ua tatau na whaiani suinga i le polo kalame o nononga tupe tamaitia onga po le student loan system ina ia awane i tau fia tangata ni usila o lo alala i atunu i fafo mai le toi fia fo i mai le atunu. Taluai o lo popole i tangata. I le ono taloka o i lātou pe a tau nuu pe tū vai le atu nuu. Wa tau mamau ai tangata le toi fia fo i mai ni usila i taimi. Wa tatau ai i le malo o na una ina tangata ua iei to mai e toi fo i mai i le atu nuu. E ye se pai late usilia mal se fulu tau sanga o nofo i Australia. Ai ua o atu le se lau fitu se fulu afe tā la. Ana ai tā lafu mai nono ngā tupe mo ana o onga. Ma ole vaenga pitu te leo lana ai tā lafu e sau mai le tului. Na umala na onga i le lua fesful whāpeitai. Na whainga tau na mausa na ngā luenga i tutono au te aroa. O le mafu angale na malanga i Australia. Manga lue ai o se pai late mo wa alele lau pāsese mo le ono tau sanga. Ina ua a fia le lau langi COVID-19
Na whaale tonu ai fo i malana ngā luenga ina ua tau fia whiwa inga mai uai ina whai ngā luenga i se whale teu o loa ma whainga tai ona tau titongia na ai tā lafu na ia whaalia le checkpoint ale le teo New Zealand o le ua toi whai ngā luenga o se paila te beitai o lo popole i le le mauti noa o ngā luenga le taiminei ai pe ma whai fo i ona ia titongia na wha uma lana ai tā lafu. Sa wha amatala fo i se tamaita ele checkpoint mo le ma whai ona toi fo i mai New Zealand a silona tina o lo ngā ngase ona o le whewhi te i ua loka i le malaiwa alele ina ua malanga i le United States i le lua se fulu tau sanga ua tuana ai sa tu samale se fulu li mawheta la lana nono ngā tupe le a taimi peitai na si itia ma o atu i le fitu se fulu wheta la sa ia maua lavani emaili mai le IRD sa wha amata wina i o ie le ono avel tu la fono peitai na ia whailoa iai ele mawhaiona ia tutongena ina ua mausono sosoani mai a Dave Anand o se tasi na avia ma IRD prosecutor leana io e ilole ofisa o la fonga e ave e sea le whaasalanga o fees mai lana aita lafu mai uai ina tutongi na ole aita lafu amate se fululi mawheta la whaatasi male tului. E tutono le tausanga e o mai a mati lua whelua lima e tu samale valu se fulua whetangata na whaia la tono no ngā tupe ai olo o ala la neia tono o i fafo ai o tuana i aso e te taona tutongi ei payments o lato ai tā lafu mai tu samale se fulu pasene ua si iti ai pe a fua i le tausanga i to atu o le taimine e lua te sima le tolu biliona tā la le tupe atoa o lo onofu ai tā lafu ai le auno no tupe o ala i fafo. Na le iano se tangata e whaine ona whale mau tutongi i Queenstown i a ienga matu la fono whale ina ua ia whaanono foina ni tangata whaingaluenga mai fafo e to alua se fululua i to tono se whale ena o le lima po tumoe na whaatono ena James Strong e to tongi le se lau se fulutolu afe fit se lau lua se fulutolu ta la lima ono sene ina ua le tasi se solito la fono ua ia whaia ma solia i le to la fono o le Residential Tenancies Act po whale no fo mau tongi fa pe malona toi tongi le fase fulu pasene o to pe na tongi toi tangata no fo mau tongi te ia mo le fale na mawe so engal mtangal benga ele au sia le fale a ia inga mo le soifua maloloina masa ia fua truang ile sapalai le pawa tangata no fo mau tongi fa atase male sitia o tawule no fo mau tongi fa pe ai male fa mata o se tasi o tangata sa no fo ai na fauto ina le su ele li o truang ina ia tau fia lole toi fa au ngā o lea whale i le tau sangalua whelua sifulu peitai o se whaase ai le tau sangalua whelua tolu na whaailoa i to sifulu tasi tangata na nonofo i whale ta avale e lua whaatase ma se isi tama i whale e le tatau na nofo ai se tangata. Na whaato e sele kampania le Woolworths se alailana polokalame o le loyalty program ona o se emaili na se seo na la foina i tangata whaatau. E to samale to alima se la wafe e whaapea i se voucher ta isfulu lima ta la mo ila toi mawhaiona whaalu i a la tau whaataunga o lea emaili sa na o ni nei tangata fōu i tutonol polokalame sa fuafua e la fo i ai o ila tau ia na maualo la tau tau i mua peitai na se se le to o tele o tangata. Na whaali e so upo ale Everyday Rewards New Zealand wa umana whaafiso o ta aisui umalawa na se se i ai le emaili ma whaato ese i ai ona o lea sasi ai olo so eina pe whaapewhio na tupu le whaale tonu o le polokalame leo le Everyday Rewards e whaatino le Woolworths e whaipa angai makamupani te tele ale BP, ASB ma le Air New Zealand. Ua finangalo le whaalulunga o le Telecommunications Forum i le whainga malo ina i tangatanga i le ave leo le whaamuamua i le whaaleleo le numera tasi le e vili i ei tangata mo whaalavlave whaafosei na motu sia umawhiso o ta ingo telefoni whi avea i male interneti i le asatofi Golden Bay ma le laina o le numera tasi i se teimi umi i le asatofi ona o le solonga o palapala na motu sia ma le angai fiber optic cable e valu se lau fiso ta ingo le cable ma le tolu se lau lima se fulo fiso ta ingo laina telefoni o le copper na motu sia umai le tae au ai o ane le aoli e le imai alawa na whaalelea uma. E o ane i le whaafali mai le afiafi wato i whaalelea fisota ingo telefoni kopa e lua se fulu ai whaato ato i whaalelea uma i seitu la mulimuliane na whaalea le ofisa silo le Telecommunications Forum Paul Preslin i le Radio New Zealand e le o se mea fōle motusia o le au nanga o le telefoni
tasi ma ua tatauna whaafau le laina ai maise ai o le tūlanga ngā whatia e tauli mai naini whi au e whaau atu po o messages e use mai wala au po o tangata i telefoni ma tala noa atu. Ua whaalia university o le whautuanga lea ua wholasia e totongi ai e university se la whonga i le ofisa whemalanga i ngā New Zealand e ono a whaina i le numero tamaitia o ngā mai whafo o lo ilo nei e le malo se suinga le to la whono e mawhai e le ofisa whemalanga i ngā New Zealand o na whaatonuina whaala putuputonga e totongi ni la whonga po se levi e manuia mai a la tau ngā luenga e pe o whaala putuputonga e whaatinoina o onga o le taimi nei e tangatam whaala putuputonga e le o iaino lātou sao i le tau e tutongi e le ofisa whemalanga inga o na lātou te le o tutongi na se la whonga whemalanga inga e na o tangata tālo sanga mō visa o lo mawhai na tutongi na se la whonga po se levi i lalo le to la whono whemalanga inga lua whamaleiva ai o lo lātou mawaina whaamanuianga pei ona tā ua ise pepa o whaamatalanga o lo o whina wina i suinga i le to la whono o whaala putuputonga i e whaatinoina au nanga whaalea o onga o lo o manuia mai au nanga lo visa whemalanga i ngā New Zealand. Ai lātou te le i tutongina se tau pei ona tā ua i e whaamatalanga na whaalia University of New Zealand o le tau o lea la whonga pe a whai e whaia o le a pasi atu po i itamaitia onga ma o le a tili tau mamau ese mai ai ma le fia o onga i le nei atunuu. I tālonga, na maliuleli i soka o Tioko Jota, lua walu tau sanga le matua le awa Liverpool, i se whaalawalawe tau taawale lata i Sāmoa i se pānia. Whaatasi malona uso, pion whaalia le whaalabo tuputonga soka po tukale le aso tofi, na lipoti e lunga le upenga ta whailange, ale vaenga tinei muna o atu i le whaalawalawe, sa la vea ma mū le taawale, ma maali liwaini tau le lea se to alua. O Jota, na whaaipo ia uni, mana fsosoni la na awa Liverpool, le na siambini ai, ile English Premier League, ile taamilusanga talwai, ma manu malo foi ile FA Cup, ma isi foi taamilusanga, e ono 5 sikoa na ia mawaina i taalonga, e se lau walu se fululua, mo le kalapu, ai whaaiva na taalonga molo na tunu o Portukale, na whaalia el pālimia o Portukale, o se whaalawelawe le i mawhauwhawina, le o maliwa ili nei tamata alo sa te lelo na sao, ili whaalauloa ina o lona tunu o ile taalonga, whaatasi malona uso, masa whaao o atuaya na whaamaisenga, ile ainga o le nei tamasoka. Wa mai ona filifili le olo peleki mo lana taalonga mua mawhalani ile asoto ona inei. Numero mua Ethan D. Crute, Lua Cody Taylor, Tolu Fletcher Newell, 4 Scott Parent, Oleli Kapiteni, 5 Fabian Holland, Husitasio Tamafou, numero 1 Tupova E, Fitu Adi Savea, Ole Sui Kapiteni, numero 4 Christian Leo Willi, Ole Isilia Tamafou, Eva Cam Roykard, Sefulu Bowden Barrett, Sfultasi Rico Ioane, Sefulu Lua Jody Barrett, Ole Isilia Sui Kapiteni, Sefulu Tolu Billy Proctor, Sefulu Fa Sevu Rees, Sefulu 5 Will Jordan, o lau whaaleo leo Samisoni Tauke Aho, Oli Norris, Ole Isilia Tamafou, Basilio Tosi, Sami Beni Finau, Duplessis Kirifi, Ole Isilia Tamafou, Cortes Fatima, Gwen Tupaya, Ma Damien Mackenzie, o ilato ele o filifilia ona o manuanga, Tamaiti Williams, Tyrell Lomax, Wallace Sititi, Luke Jacobson, Ma Anton Leonard Brown. Talafowia malisi ufonga le lau mua, mo le nei tai au. Malo whaftai whafonga tino i tātou alfau le sifuru lua le isfa poponga o tātou tala. Sifuru iwa minute u te ileiva awhale iwa porkalame. Tala la urunga le neiva yaso. E o porkalame le se singa le awhale sifuru. E il tātou porkalame le sifuru maltasi, sifuru lua talfau, musika o le awauli. E o porkalame le langi o senei le tātou no le tasi anga ele lua. Lua anga ele whavifianga suifiloi. O le tā le wha anga ele 5. E o le alo to ele foi pesi le lau mo sound mo na fa fi fianga o le fia fi tau dunga por kalame o le foi fatini tatol no ne fainga malanga le tau fi le o Amerika le va so le tau fi e fainga malanga va le mai me le pone alu Brisbane ina wa ma wele ngata i lungo le vale ele ima se fi alu se malanga fa pia ya na ma wale le meola ya na to fa o ile fainga malanga e o le ilu mo le komiti e ilo ina ia mta upol mtanga luenga leo le malanga le isi e leo le tavale.
na mau ele reita po me fa tonu mamao leo na lulunga le wala tele se la ulima 5 kilomita ele tula ele iaini fa ilo voile le emomoli ele isi sailini na ale manatu fa pe ina test pena siaki sa o ta vali ya tele lola na se si tato ya o mala ya le tele lo pe sala leo le na luta vale pele ya pio ni sina va ngai o fa longo ele ne vai tau le swinga o le fa ngai no le upule o le oti le foi sa no el minsta tu pe Sāmoa ne tai o telefo o tele o lo i to tonu a onga po ta lia i to tonu a onga faia onga le ngana Sāmoa i tustu singa ta mai til fa ngai no le upule o le oti o ti i oti ya o le tato wa fa ngai le tautal ngana ya so umma wa oti tele ya pe voila le tele loa wa o le upule la uva longo malo ulo la tamai le o le anganga na fai e tamai ti i le vai tau luma mai po luafe se fulu luafe male iva se iva pena luafe male fitu na fa ngai le upule o le oti ale wa fa nga wa masani e le ngana wa so uma awa mata foi le masani e fa longo tato ulo no fa ngai ya o tele lo ala po talia le tonu a onga le fa ngai na sa o le tato ngana Sāmoa o le taimina wa matana u fa longo le fa ngai no upule o le taimina na o le tato man Sāmoa te tofitu ape tu a oti ale ta alo ai lo le fa ngai na sa ta fa longo ya so tala te tipi o le upu e mamalu vole le to fa nga pe mali useisi ya woti ai ya tailo ya ona inalto fa mamma fa utanga ai o le o ma sani la fa fonga fa ngai o ma sani fo ita tau le tau talai ai o tele iloa po talia ile a wina ngana Sāmoa i to tonu a onga pe ala tus fo u posta mai titila na tala fa pe mai o le oti o le taalo atasi pe oti le taalo tu fue le taalo nga restona ya mai sia mau fa nga ina lena mai fo nei tato wa he tailo yai ya la talta to pese vai foi e le nei tu la tao e tu tu al si fongo le la mua ave pese le tau yo fatunga ya ole pese ya utafa mai ata tao le wow So
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tau le lei whawhiwhianga ma le sunga ia paunga tailongo I pule pala le maa le pala le tala. Ai paua le me whai tātou whamasani e meo tala. Aona masani e te leto e pole iei. Sa wai te leto ila I te leto ila I fo. E sa le fautuanga o le pese, ale tātou fatu pese. Mo se fia le tunu o le tālonga le manusa momos ko tilani fatu a whai e le aso furu valu le masina nei no inga umana stona I le vaso le au le isi stona. Aso se furu valu yu laita alonga le manusa momos ko tilani. O le aso ata iau le 5 minute te ale fitu I le fia ta iau ta alonga le peleki mawhalani ta alonga mua. Ta alonga lua whai le vasto lea I le stona I le whai I poriru a Wellington. Ia le whai unga le vaso ni ta alonga le Warriors ma le au malo si le Liona. Ia ta alonga fo le au Fiti. Ia ma le au All Blacks. Ma le au Ausitalia. O ile tua le Liona Australia. Ia, le ta pena I moana ta alonga. Ia, e moana ta alo Fiti ma le Wallabies. Ona ta pena I lole mo le ta alonga. Ia, le Wallabies ma le Liona. Ai wha fonga me pēe. Longo tu lava le tato porkalame. Ia, tato porkalame. Ia, tūlanga o ta alonga.
Moso oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye ova ilota ma tofa ina soifua Lava alif sili le sasana I tu e fa o Sāmoana E fa ato sina yo anganga Ya te o e suma le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe a sia mea e ta fea La upua tau no fole nei tau ai so se e sili le la lelei Ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu Ta la la a fio oe ai aluita Tu ye ova ilotava tofa ina soifua Ta la la a fio oe ai aluita Tu ye ova ilotava tofa ina soifua Fifia lava e toi whaatalo whātul nei tae au le mamalu leo whaafonga o lo mwhai o na maua mai le tautua masani ale si ufonga le lau mua ai maise o le neifo i polo kalame o tala la walunga o le vai aso pe o na masani ai tae au a sofa rai le taitasi ta lofa lava ma lo lava le soifua ia o le fo i ua ma whaatasi ma le whionga le li pole a masanga te alu moresi taltan noa I mata upo sa la walunga le neva yaso ia ma whaailoa tua I fo I nisi o fōwhanga ale le te ora si ufonga le lau mua po le Sāmoa Capital Radio pe ona iai I se wa inga le lumanai ia mua tatou au nanga lava whaawau ala tatou le teo malo sai fola whionga masanga talo falava talofa fo ia Savalina fa talofa fo I maulunga le tatou au whaafonga masani lungo si ufonga le lau mua Malo lava le soi fo manuia le foi vaenga o tausanga. Malo soi fo ia. Olo po mana o tau mawhanawhana mai nei tae au whai ngofia fo I tangata o leo so whai ngā luenga. Ia ai o te loa iei nei vaenga ia masanga o fia whai loa mua tato ngā luenga. Io a tonu mo le whawhonganga fo le tato atu no ia mo tō mai lungo le social media, le Facebook ma le YouTube. O tato whaasa lau ma le tele o le vaenga o le aso lulu le aso nei sa whai mai Sāmoa. O lo ia mari ma ana I Sāmoa la uole tele na whai tato po kalame le aso lulu. Ia o fitau fo ia lo o malanga fo I la tō wā whala vilave whale ainga. Ia o na ua whai lo ma le whawhanga e mwhaino ane whaasa lau mai I le tato studio I lalo vaia. O le si lea fōwhanga vai mamau o le tatou komiti whaatonu ma le tatou le tio. E atonu wha Britania o le disaster recovery I vaenga o disaster. A whape se whaalewe tupu I tonu le lau mua nei. I matau olo I alvalo anga I se mafu I te lea a fie tatou le lau mua wa tatou le lungo o le fault line I po le vaenga o le laurangi le pe I le awa atonu te ua tupu se mafui I lumanai. Te le I o se afianga I o I tatou. I o na le mwhaile na whasalau. I o le vaenga na lena amatana wawa amatana tatou anga I Sāmoa. Whatulanga ma le ofisa a tupu se whalewalawe nei e mawhai on tatou whasalau tu sa o mai Sāmoa. I o na lana whaatino le aso lulu stasi o vaenga whasalau mo le telol. O I tūla taulawa mai le tae au tau whai unga. Ia le oa muli mawina me whai on tatou whai el vaenga na.
Ia o le fo la wa maua le si vaenga o le miti le tatu le tio e mwhaina whatūranga vaenga whape mo le anga i luma. Le vaso nei fo Sāmoa se whetno i ngā nafi ma le ai fo o le fionga ia mangile ia ma Dr. Sine Oloa e mai le matanga ruenga o le Ministry of Pacific People. Ma nei fo whilo ia la ua ia taltano il fuwhanga la tonga ruenga matato ni si ufonga laumua. Ia ma wawa ai awale mwhai on tato ngā lue whatasi a me se lava le tūlanga o le ngana Sāmoa. Wa pe e wha mawha e le tato tautua ina ia tama whai e tā mau ma wha o lola ma tā mau le ngana Sāmoa. Ia wha ngā le tato le ti e le wha ngā le kā. Ia vaenga nā o lo tama whai e fo i stasi o vaenga o nangan tanga ruenga o Mutual Pacifica Pacific Ministry of Pacific Peoples. Ina ia whaololo ngana a Mutual Pacifica i nei au te roa. O le asolua nei sa iei le o le vaso momua o le ana tu e matatal noa muli e ma le pule nua polo le Anita Paika ia ma le sui polo nuu ia Kylie Wihapi. Ia le oto e longo maia o le stasi o le pule nuu, pule ngai nuu. O le mawhaila lo tu la fono o na mai le aso masina nei ai o nei amate ona fa malu le to mai ia la to le tala no lunga te ua te le ai lava no e fa la o pe election ia la to pe fa ilo fo la to ile tu langa o taimi o palota o le fo la anga tu palota masina oktoba au le la so yo la mato tal no to ma tanga lo le fionga tanga lo Dr. Taima fanga lo. Ia, matauria fo ia le sa tu le fo le teilo fai pokala me si fonga o yo so fo maloloina. O tanga lo sa pule I vaenga le o le Capital and District Airport. E le teimina fatu langa le pokala o le contracte le nei tato le konkalate mo le so taptau so fo maloloina. Ia leo yelo na tofinga I le pule nga nu lo ngalue. Ia le la mato tatano tie ia whaatasi e ma le pule o lo o waia le whaanga solonga o le whainga palota porua. Ia whaamalamala matu nisi o vaenga ia le asolua la sau. A tonu naungo mai tōsua ingo tato po kalame ina I lau o tina. Ia o le ema saina whai sūtasi le so ia mo oe naile I mo mai anafi. Ia whaamarulua tu le ese po kalame ni tau sūtasi. O le sa whatu anafi le sūtasi anafi. A o le sūtasi ne o le la a taltanoa tu Yesu ingo por kalame. La matalanoa toi ma le songa whamtua inu Tino Pereira. E whatatau I le Central Pacific le lato polo kalame le whai polo keti le whai whatau I whale ne I whau I porua. Ia mo tangata Pasifika mi whai ona whatau se ainga. Ia a whapele I o se tō whawhanga le vaenga lea. Ia maua ava no whanangolongo mai taimi lea. Ai e fun fasili ia ona mai le no fasili mua whai a ona mai le lungo le Facebook po le text. Ia ona tam whai le tali atu le taimi le pol kalame na pe ia pe su mai le whamtua inu le taimi na. O le tolu I tau sanga o tato au nanga si whonga la mua le asan mawai. Na sulusu iwa leo o le masino o uni. I le fufuanga o le whatupenga o le tato le tio. I lalo lava o le whenga inga ma le New Zealand on ea. Tu se onus full pasene tu ina mai e le New Zealand ea. Ai tu umai e so e ta I le tato le fast full pasene. Ea, sa tawala ne inta tu sa ili ngā tupe tau sanga umo ia pita. O le eva I lofa fo le tato au whaafonga a mawani tupe mena tau mwhaima tau so e konkalate ma mena ina ia whai toi polkalami. Ia mai la tu tupe whaatupe le tato le tio. Ia ona le eile on tato sa ili ngā tupe whai. A leo wawa ai nei, o leo tele fo al suinga o polkalami al malo o tipi e paketi. Ia tono I le la toi whai esi tato sa ili ngā tupe le afa muli muli o nei fo tau sanga. Ia sam yel tato tau sanga. A tono vaenga le tau fo ni toi a matanga E tato.
Ia le utou silisila mai le te lea o le suinga o le tātou whaasalalaunga, o tātou social media, o toa i ngā skills le mo mia, ia ma toa i ngā masini e whao ngai mātou. Ia laki ale e mwhai ona so e maina i tupe ia ma isi i vaenga ia e mwhai e ona wha tupe tātou ngā ruenga. Ia au te tonu o tau ona amata ona whaistatu sairi ngā tupe taitasi tau sanga. Ia mwha putu wai le loa le teimi i te iau wha pia maia si mo steimi le to. Ia stato ia na tupu lola e wha le tonu o le se te tupe wha tau i tātou. Ia pe o le fofuanga nā mo le anga i lumo le tātou i tūlanga fo i as whanau. Ai, saurila au tata no yas whanau. Ole a fo i tātou tosu sanga le aso sa. Au le aso ngofona limas fulu e tau sanga o le TV2 i New Zealand. Oka. Tēne e tau sanga. Ai maria la TV2. Foi lo TV2 watu neila wa ia le au whaitatala le au reporters vo le tu so mentala te mina maltum. Ai va mentala maltum. Ele tauno mai umani tangata le otala e tasi le mai so e tu tauno mai se vai nga to tasi mai mo tu pela au faila fo. Ia mai nei le swinga le wai. Swinga le o ine o lo lofi mo so sta mai mid e o le media fo ina o ia. E alu fo mai e whaitatala i. Po fese mai e se por putonga a po sa po. E al tu langa na va ia to ai Robert Muldoon le temina. Oi fta a fai foto li tio ai o to TV ai mai fo i ai le level TV tasi o mai so oi tala mas ma fa so va tas. Ia wa te le al swinga ai mai se fo le va vel te konolosi nei vai tau. Ia na limas fo tau sanga o fai si Ia uta to vai vola le swinga le media a to le fo tu pe o sui tele le swinga mo sa tele mo me fa sala mo fa pisinisi na lulunga o advertising. E fai ia TV o le tio. Ia o termine. Ia leo ave mo le kokol ma le Facebook e tupe wa leo whaasala lau mo ina pisinisi e tangata. Taole. Mena e watu ai lunga te mata po tato whaasala lunga po a e oso ma ads. E o ads na o ave mo le wanga na Sāmoa me TV ma li tio yasola. Ia na o whao e kokol wa e kawa me lala. Malo. Ia le o le business festival ia po se participating vo io to langa pisinisi, falo langa pisinisi tono porirua le na fai mai sone. Le foi sa ta waia tu ia. E se folmana io le fa singa. Ma se folva vai suisa, fai la to folsanga. E o verso muli ato e text mai ani te le pule no ia te fa mai. Vai le o le ngalo ia wa fo na tala no mai ia me ia. Ai fa tai me sili fo na no tau tu si fa le mo tatu tala fo i tatu tala fo e me na tupu le so ole la to fa singa mo le ta o le business festival e fa te tau e mo ia vo no pisinisi po e fa to ia la to lau ia to tangata ia tata no la to fo ia onanga ia ma tala no ai i tonu la vo po rua i le tulanga o ia le fa nga solongo pisinisi. Manea la le au la to ia na to fie fa ia la to tautalanga. Ia la to saunoanga. O le o tangata a. O nana ia le sui o le ngati toa. Ia o ngati toa o le iwina o le afoi o la to na va ia le inei porua. Ia o tangata ingo ia poi Sekovic. Manea o lana ia foi wa malama le tala anga po me le tangata o so i fu yo i to no la po na te lo le ona anko ia ona anko le na tu so ia na te ia la titi ma wa ia o ia na le na ia le miti le na tu ne le rina po ia mane tu la mai fa matala mo me na fa lona ia tu a lona anko le ne so long tama ia alai tal fe ngai wala mala malamba lele yo ia fo in taula mo le vengo au basketball I mena I vai fa ia ai o mena ia voi fa ma va I statement te le sino ia sa lo fa me le miti e tau vona fa se stadium fa pe polo e le la tato mo le mawina te le ta alo to le pulse pa fa ia netball ia mai si fo ia fa nga tama tonu fa tonu malai ia le wa mana ia na ia foi la mai si la tona ia sao I le asolia ia o Brad Olsen o ia o le
o le CEO o le Infometrics le foi e toi fa mtalanga le tulanga tau tama oinga o New Zealand. Ia ma nei fo le nei sa no o le mema ta ina la wa itanga tfa pe a savalina e le titilo ni notes o tau loto mo ma fa me e tala no e wa fo ila e ngalo lua le tele waso. Ia pa wa ia mata o talo tama oinga a pela na fa pitola na sa no ngai vainga le at ele tulanga o ye tama oinga po ro la vala to. Ia mo tau po ro fa fonga mai ia ia o tau I tu sai fo fa mtalanga ma graphs na vane e mo lunga le tulanga e po ro le economy fo le o lo tele la fianga o sinu o tono o New Zealand e le o anga I luma la tama ainga ia pe po ro le ia o no le construction tele fale e fa nei po ro e le ngata e fale na fa e kainga ora e o le fo la o e mo le Central Pacific Collective le e fa mtua e no e fa fo la to fale e fa pe na ma fale e fa o le ngati to e ona la te la le tupele so sa o tonu mo mga luenga tanga te tonu I po wal te mini ia a sa fo mo le vanga le craft ia e sa o lunga mo so fo malo loina a wa ye fo ia ona ona so fo fa so fo malo loina a le ngati to ia me se fo ta to Pacific Health Service le fa I nei e le ia le tato Poroa Pacific Service Plus ia ngati fatuora ia ma Henrietta ia ma ia mo le tulanga o aonga o lo mo lunga fo ile so ni nei tato wa ia o nga mata ma tulanga fa pena ia pe o le va ingana ia o sinu ele ni la to o nga mata ma ia o ni ia o le tele ia e va nga fa pena ma early child care center na la e ba nei va ia tina ia na sa no ai fo I malta mai ta yo Valerie Adams ia me se fo le alo Sāmoa te mai ta yo Eteroa no ali e lona wa fo ia ma nei wa le sina alo Sāmoa le na mo fo il fai longa ta o lo le Young New Zealand of the Year ia ma nei te le va muli ma wina fo ia na ia fo la ma Neil Jeremiah io le alo si fai to ia sai fo nei po rua io si fai to te man tu ale tama to ao sai ele au ko fo le tato le tio le amatanga na usa tam fo ia fa ma e ma kiti tato le tio ia lo tangata ia nana le na fo tato ia mana ia va ia tu le ile alo le si fai to o ia le tata ia le Black Grace mane hola ni fa mtalanga tulanga na ye ole yele taimi ole vai tau sanga na nei wana ta na ma ap talipe ile male pele fo la to fa tonga le ya ne toi fa umele na o mal se mele la wa toi ato to ato nu ole wing ole fa mtalanga ye taimi ole so fuanga se pisinis e lu tau ai lo to tele ai fa ila swinga ma tam fa e ma fa ya ana to so fo dis le fo stulanga le io le mena na fai e le fo ia lo Sāmoa na no fo fa ma le pele ta apele le la to fa lo to ai to fa mai ia le o mai nei ia te le vai ngol lo lang o fa fi ai to no fa le mata anga ma to langa fa pena ia o le ma ne ia na o ai ia le mitia o e ma le lo to le me fai e ma fai ana fa to no ia to langa nai ia ba ane vo la si va nga muli sa ye male le alo o Brian Taylor ele company fo le lo I Dunedin ona tole le ai mata le golf e te va ia te lunga o TV ia matu nga va o tu nga ta vale o nga luenga nai fo le company le male lo I Dunedin o le la fa nga luenga fo male alo le o fo o Brian Taylor o Ben Taylor lingo ma na ye la ni tan no nga fainga nga ye fam talanga va ai fa nga technology ye mo le tu langa ye nei le ai lo la ye me ma di no fa ngolong tala il fainga la fainga nga la to il te milena ta wa ye la bloka New Zealand le covid ya lo inga wo o le fainga fa sala to nga nga wa la to na fi wa yo mo camera se pu ya to me fa sa lungo le to nga technology o le temi la e whama sinana na loka I nei. Na whai e lo le au whai ngā luenga, ia o tangata ata mamai e whainga fo ia mea. Pe wha whiau na whao wau le whainga la tau ngā luenga, ai le se si alu e po e meni ata yo.
ia nana fai e lo whapolkala me uma mea, e uma e o sau le kof, tu e mata le kof, ia e whaasau ai au le ole, pe ole mea nei mua. Tele la tangata whai ngā ruenga loma mau camera se po e, ia ua whailo i longa o teknologi whanei ona po, ia nana o mai mua ta tō tele o tā longa ia, e o i la kapi, o tō ngā waa, tō ngā tā vale, o kof. Ia o company na mai le lole tele na faua faia ia vaenga nei. Ia lana ia tala. O le me fata o la tō pisinisi, o le au whainga ruenga. Ia faia au whainga ruenga, fai wha lela o whainga ruenga peia o tō lawa ainga. Mane ia tele le mai. Mai nana o ana tapuni, wala au lo le pule tō ina le o Brian Taylor le au whainga ruenga mai wha pēr tulantana. Le la to tongi o to e o atua e whai ungo le tausanga. E le iloa po le ale umi lo kai New Zealand. A le ua watu le whatu le fo le. E tau sila fia e to tongi a o to tu sape to te le whainga. Mua fo le la loka. E le mwhaino mai whainga lu. Ia, o le vai o le manei o le tala na e malisi vaenga. Na va pelan tala. A tonu o te tau na va ia le tūlanga o Minstawa o onga ma le fo le Ministry of Education. Ina ia whata ua I tono wa senga I taimi nei whaongango le AI. E te tau o nā toi sira pe a o I tamaiti pe whaafeona whaonga te tau whaonga le leile AI. Ma te tau tono o le mea nei tau whona AI. Te mantua tala no fo stasi o whaia o ngā Sāmoa le taimino e ai whamai o nā tō le mana na o whaonga o whai atu. A tono e taunto sira o tō e te o lumala langi e te tatu tu. Ia la o sa voila ia vaenga le lo. E tele ia o vaenga I tau wha Piritani o le prompt. O le au bala e whai ele fasili ina ia mo le tali tala whea ngai o le vaenga tonu ale te su ia. A tau ma whaila e au tamaiti tūlanga na ia mawa o e pe wha whina siaki wha mtalanga le mai awane I pepelo a sa. Ia o le sili atu na lo le Ile se me se o mai faie ia a sa wala le se des a lu le si faila na ia prompt a sa se le tala mala to fa mtal a le si akio ia o fa la vela vena na a te se ia la yo tal ia tu no le me al nganga na mo mai mo a I maptanga fa pe stimulate lo ma fo fa pe te we fa fo to ia fo le manatu I vaenga se wai se ia ia vaenga tato ngā loi tato. Ai alu loi whanau longo I mtau po isi. Ia na wape o, mana ia fo le vaenga le toi wa ia pisinisi ma. Ia mo le au whai pisinisi fo I nei po rua wau te le tu te ling Sāmoa no wa ia. Ia mana ia fo I pe a mantua wai o taimu mua le o whai nei po rua. Mai la whai ia whape tau sanga uma. Mana ia fo I pe a whaavanoa se tasi pe rua li tu lai wa ia I wain whana wa ile po kalame wape. Mana ia la so o whanau longo I mtau pulea. Ina umolena alwale ma fo fo toi foto ai fo lo manatu le fainga lo business sa ole ma ia o le o toi fa po toi le vaenga le Sāmoa ia poi da le suele o le ngati toa pe o fam tala wele na to ati la to awale o esempori ro no foi pe o le ma o ma le tali o me nei mai se o le vava ai le tolanga ma le lumana I fo pori ro Pale na mai loi I wha maumaunga I a Olsen ne whaina ta homsang. Sa o le sao le alo le. E si le atu le wawe le ola le po le au te lenga o le tamau ainga o porirua. Ai pe le I ata ian tato po ina. I o le sao porirua wha tustusa iani o si la atoa. Pe o le sao e tolu te simal tasi pasene le GDP a porirua. Ai lua te simal fitu pasene mo le tunu. Yo sala e laita o mai ele sao te le wape le ola o le tamau ai. Le mana na o loa le ali le porirua la e tau. Sa o le mana ia te le porirua. I atolo o vainga na ia la to e va ele to fa tamau ai ngai. Ia nai o mai ai la to fa mo ngai tupe mo nei porua tupe fa alu ia na mo i lole ia la fa ngai pasini na nai tau. E foi na vai ngonga luenga masanga le foi e mata wina le ma lo si te leo lole o ngaluenga a mo tangata Asia tangata Pasifika Maori it's tono porirua.
Ta atono vainga umane o le futate mo mawina wale utatonga luene pulu ata rotu le lo le township ya o te tangata asia la uta ye fo ifale o loa mai ona o le tulanga na ia na fai ala te tala ia sola ina utu po e lunga ia manukau o polu la o ita pe manukau lumana te le la fonua te le lava no te le ia le utato le atalta no fo mo polu polua o talono ia le jo o fatano ia pu avo ia pulenu o pulenga polua ia matava ia le tupu ai o fatupula ia o tulango ngaluenga ia me se fotanga te polua Pawala o meu whanono e pe utau saula lo numero tangata Pasifika o tele noi Australia. Ai ana no nofo pene roinga la oto tele tangata i tonu. Ia la sa ideal malo tangata la to ye. Ia saole. E me solva vai lumana ia saole mana ia le tse mana fo ile se tingo la to fale na fa tinoile fo kalame. Yo o atu tonu ile fale le pe o tonu le stadium le te Rauparahai i Polua. Nā mata te uma ia mo le whaalinga fole le matariki. Ai watu i tonu e pōngsa pe ia o le pō ia o whetū le te wai lunga le tawalunga ma. Ia o le whainga na tu e ale whapena mo le vai aso a te o mali teimi le whai. E watu le te tonu. Ia o la hai whapena mo haula o whapea. I te le ilo tangate i tonu o le potu. Al mana ia. Ele alu ese o taimi fole le te wawa ia tu i fōringa o lesi ia mo la e o lesi. Alai tau lai lo vai tangata lai luma lai whai mal polka lana. O papea, mana ia fo le whainga o le mene ai alu le tonu ia te le alu lo taimi te wawa ai solo ai tau lai lo vai tangata lai tau tala mai luma i o. Ia mamau e sau ai lei. E te sau ese la o maua le meta o e mai le. O staule le Sāmoa fo le sa MC pe le sa fai mafonga la o masa mai tai maori lena. Io ia o tātou nei New Zealand a mesi a polua. Ia pe e tau la mua ia tātou Sāmoa i me fai. Ia o nei sen lopa. Ia le kalesia no vai la au. Ia mane ia fo ilona whaafoenga le aso le ia mestasio o tamai tai maori. Ia wawa ai fo le anga i luma ia o te tono la toa ia la fo le te ia whala pitonga whapene i whai me mali to e fo tangata. Ia mai e mwhai whana tiriwa mai e whiau tau e tono polkalam whapea. Mana i fo le sai whanau a onga e meise lava i le whanongonga tsai belau tamai tai anu o li i te roa. Ia fo i le whaosfianga fo i mo i la to le ai I le vavena o lumo lato fo i tau whai ma le sila fia i le tau. A tonu, ia, o role models ia tamiti a ongo e whaalongo ia e te roa ia o e fo niu. Ia no atu le wawa ai ma a tonu e whao sofia fo i la tau toa ngā ngadwenga whaapea. Na maulewa no ma te wheloa ia me e te roa muli an. Ia mtala no e stemio na wala aule isa o whaise interview lungo le tato le tio. E whātaua sa whaifola nei sa unoanga e a fie fo ila vea fo ima AI whaunganga le. Ia o ta upuna e lena maua I mo uto ele I aise awa noa. A eila le whaangau le mali e whaanonoanga o ila tō sa whaia le na whaari muni muli. E le amatanga mai sa le stala tangata o atu na limiti e lua se lau tangata e whaingofia o na iei tonu whale lea. Ia le umiana sau ai tumu umana le stala. Wa na vidi mai puli no e te auto iva pepa lai toi e ava no lai toi o whailo a mese na fua. Ia o le aso lea. Ia le a to se luse lau taimi uma le aso a. Nana whama iei. O le wawa ipo le ase whautuanga mai tangate na iei. Se ina ia a ato le numero le na iei le ato le numero le aso atoa. O le stala isi. Ai le otu. O le mea le tele ntopu I me whape nei. Ia, matau leo lena na le stala fua, le se tupe na tong. Ia wati lea le ke o le si wai, le whapea, ia wai. Ia, amatea ana tongi whapea, tato e whao ngā lana lua le tupe. Ia, atono o si, ia, atono o feedback na lela o vena ia ie, wala nfisiri mai, watu e malisia moa e se le aso. Na whai le aso mo I ula, matau leo o le whatau mo pisinisi. O te leo pisinisi o le aso tōs fulo iunia umai fo ila tō tala whale tupe mga duenga wha.
Au isi e wha ua vai aso mō iulai. E wha mai e inga ruenga wha. Ia tonu wawa isi stei utu o te mili al whai ungo tau sa. Wha tupe. Mana ia te mana awanoa mo I whanonongo ni tangata I longa le tunu. Ia msanga se I vai foi ta se pese o na toi e whaawa wailea pe mai whaftai. Maenga lua nei o tatou pokalame o tala la walunga o vai asol moneas Freile. E se asata o I tala I talunga ia tono la wha amomua tua ia I nei vaenga I tala I talunga. Ona e fo ile tamata alo I longa leo wa whanonga tua fo ile poti ua maliu o masa. Mani e no whanonga mai lau tala full-time nei o whaitau e full-time nei e soka ai. Ia. O le taʻawale lawele ma fuaina maliu o ia maloloso ia e tagata iloga foʻi le taʻaloga ni o le soka ia o le ala ua faanoanoa le tou tele le gate le kalapu a me se alona ia aiga ia ma tou tele o tagata soka le laulagi tele foʻi lona ia sao ma se tagata iloga foʻi le taʻaloga ia o te loa ana o se si po le lakapi i le niusila ia o le tulaga foʻi na iai ia o mea tu faapenei a me se au faalavelave faapea e ne I fuafuaina na o le taʻawale ai tupu o le faalavelave ia o maliliu ai tonu le faamanatu foʻi a tatou uma pe ae felua le taʻawale ia taumafai e fuafua lelei ua e te liloa le faalavelave ona tupu mai ia o te lē ale suiga foʻi o le aiga me gata e toʻalua ia alo le aiga o maliliu ia avaai foʻi le latou vanonofo ma kalapu na iai ia ma le tele o isi ia le ua misi atoa ia e leʻileva foʻi na faipoipo le tagata le mau atu ia le ua ia tonu na o le tatou alolofa I ai ma ia e tatou mafaufau po le a se aʻoaʻoga mo tatou uma lava e faitete foʻi
fo le pa malanga mau fa ngoi tawat malo sa ni folo pele kia la chau chalo mo mol chau sanga la so chaya ke va ya kiri film malai sa male o le von tau lo ai ma le ona vo ye ma ali ia se tato va i fo kila lu ata to le mo le la ta alu ta no le ne o le la ta alu ia ari le numero fitu o i sa le ese ta chale ta alu numero va ia wa pelo o tene na ta alu numero va ia am sanga mana i fola ma chama ia tonu i fafo o America ma la to palo tala ye me se la la to wa la to tala to pela to fa pasia o le beautiful budget o i tala big beautiful budget ia o le packaging na le mo to i te le ia le va Donald Trump ma le party le Republicans ia ma le Democrats to i te le ma le va oi for Donald Trump ia ma Elon Musk faile folanga Elon Musk apa sia paketi dia e una fa tu sana ia party ina ia tau faisi swinga olena watu tau fai sefe tu pe America e no fu Donald Trump faile to ina paketi dia e te le e fa te le e tala fu America e wai olela mai tu pe ia ai fa ngai fa ia tipi ia tax la fo ngal to telo tangata ia ai laki a male au mau mea en tangata mau lunga tung ia o tulanga nai de i fa mali fa fa ngo fiena ia to tama i lo ia Donald Trump pili ia Elon Musk fa lo malantana e on to fa fo i on mena sa hot fa ila mo ego tangata ni e la popo o mo e fitau i to a pe e to en se vai la pe ola me fa inde Elon Musk wa le o pasia ona vai lan tala folanga i tangata o mo fai puli o to na to te lo me tau na fai ele fitau i le me le pasio se paket e fa te le e tala fu America ai mau me mo tangata le tele ya i tala fu ai de se medical to tele le fai tau mai pe rusa fu e miliona pe fi la fa le la le ia vai ngana ia ale tele o le si vai nga tu pele ave pifa pai pe fa to tele la fai nga luenga le o su o mutangata mo tu le tangata overstay ya America ia vai le me fa ta vol pa kitine ia ale wo easy company bo le tangata fai nga le la tu le la tangata nga lu la to fa to anga manga luenga ia ia o le foi na ai isi tangata e business ia fo na tangata i tongi tu pe mau lalo wa lai overstay ma ia ale o atu nei Donald Trump ha o mo ave isi tangata na ia atonu se vai po fe no o e ali la ana po no mata fai mo mata TV e ia la le tangata tamauli na sa foi la na sa no ngole o fai pule le ale va ngole Democrats e le voi na foi le tala ale o mo nei de pelu se fulu e ia le umila na tala noi o valu tu la fa su 5 minuti o va pe oi al tangata na la va no fole le valu tu e te fiu fia mo e wala na fai mai ale po a tole ole te al sulta si no vai to lai tu ai fai tan no i vai tu mena po mena ta no va pe e ala na fa mo e seni le vo e pasi le pili ta ya lo ina na wina le fontanga le no fai ia ma no foi metana te tonu o a pe to ti tu se fa le si to ina mo si lo mo tu al ma fo anga na fa umi ina e fa tu ia na pasi le ia wona i tau no le te mine mana o Donald Trump o me le so le o pasi ia la te va e to ala no o mai ni ta o la o mo pe se la lua valuel se la lua fa el po la sa o le numero no po ti ai ole tu la na e foi ma vai foi le te to inga pe fa fena fa tanga ia tanga te sa no fa pe ini fo tanga fa pe ia ai tanga tonu tu la fo no fo tanga America ia le la o mo wani ia le la o numero ta se le fai pule le na sa no ne le umel sa no tu mo o tanga ta fusi mo fa felo fi o mo le ma ta ti fo ia tanga ta la o level fi mo to le fi poi se fai pule i New Zealand
Whaina tu salmano si male. Mana whai pole e sau noa i se umi wha pēna. O te loa ai o le, o tana ia le whai tau mai wala, whai mati, ai o ien tangata lai taipa, ma wha sol solo to i mea, tau siara le o lai. E whatua tu ai fo tau tala ina ia umia. Tau si awane i o Sāmoa le me le, wa o te loa whai sinu e whiu tala noa, wai tu lunga isi oa, ai tu ai na o ian. Ia i nei hoi New Zealand le lope au ma whaupe Shane Jones tangata e whaina umi whape sansono. Le ai, tau si awane whai me whape, tau ana e se tu la whono e li miti e le taimi. Mena pe o tato le tio, isi taimi na sa mi antana no isi. Ia lai wa e tu lai te lea le kiu, ia na whai lolo tu la whono wha mole a umia 2 minute. Ia. Ina i tu awa no isi, ia wa isi. E umi lona wha tali ma le telefoni e le tai ia te ia wa to tango ule isi suwa ule la wa tali mai. Te watanga whai Alo, ia ona i mata upui i le se manga fo ila to New Zealand, me se fo i ona upu whai masa. Pe o le paenga le spesa i se ta ue o se te nena whai pule. Sa o lato whaatino ina le folasanga pe mai se siaki. Siaki fo i le ole toi whaonga ina i tono New Zealand. Mai se tu siaki. Ia ma e lango ina i tangata whainga benga. Ia ma whaailoa atu. E pe tu sele la fo i le tupe le wale maua nei e nei tangata ia mai le polkalami fo i le o tutongi e whaatutusa. Ia e pe sa whaatino le awala le watu siaki e. Ai tati le o talvanga le o talva e tu ruse lau school valu, ai ruse lau school fa i palota ia na whai Amerika. Wai e ele temina wai mai lai tutusa a tamu whaia ina ia pasia e tawana. Wai vai ila le, ai vai le vao o palota yes, ma palota e le ai. Ia na le wha. A le paketi le tano e triliona, tolu e triliona le tano. E le stama i paketi le talo no ai, ai le stama i majority le na maua le. Ia, tau mamana Amerika, tau sia ia vai wha lea lau rangi wa o tau anai wa mamui tau telu. O le lalangi. Anu ta apule na mai nei, o le aso lua le aso momo i ulai. Le ne tai e il fono le ai polo, alasa i e fo ile. Ia, pista mai i whaaringa fo i proteste e tu ia o i fo i o chineti ma tui ono. Ia ma ule siaki, ia le siaki, ia e leisi siaki e se tupe o ia, a tu se lea fo i le tupe le na misi na i tangata i na tu e maue. I le piri fo i le na pasi e lalo le leipa me fai e o na tusa tutongi o i la tau i ngā ruenga i e maula lalo tongi, ma isi tangata fai ngā ruenga i o nanga le wha tupe le malo. Ia nantu se leo le numero na e luas fulu a fe ono fa su lima. A tono le tupe na le ole maua tangata i e nisi o la tau. Ia po whala putonga. Ono le suinga e le fai ngā malo le e ne ole tula fono lea. Ia ai backdate. Ia tusa o ule au ngā umoi whale au ngā umoi maisi konta late ma leana sauni fo ila to e watu tonu e ave pasia. I whainga ia. Ia a tono le si a wala le wha manatu ai pe i le tūpau ta mai tai wai pe o la tau le tele na awhia i. Ia vai aone i ngalo ia tātou le whai umone na whai il whai ngā malo le le o misi e tupe whanua i maua tau si ainga. Mone nei. Ia, masalo le ale ta wai ele ingo o le whalapitonga ia po le loto lea na whaasala ina i lunga i o kilani wa o te loa i se vaenga o ngā fo ilea le mulmunta ia leo pe mita e mai se fo to la fono le whainga o ngā luenga o whale tona ngai fo ilea mta o poe tano atili e mana o kila o yo mangele o kilani lea na ia le whale le ta o le telefone ia ai se ngā luenga fo ilea lai nau la to e whaule la to wa whale sa whau ia whai me whai ngā luenga le luto. Ia matau leo le tate e nuu nei, so se nuu wa e tu la fono mo e pui e saonga le mu tangata i le whaunga o whale. Ia ai e tala no ia e pe whale ano i e le whai whi au manisi fo i tusai fo i ma li potia. Ia ma whai ia whai o fiu pule ngā nuu ia mamori lol tu la fono whai ale i o fiutanga inga ma ia whai e tua ele o suia. Ia ulo na maulia tu la fono. Ia lea lau whaasala. E whai asina ma mafo le whaasalanga.
Tele pa wa ile tupele na lo I tu se fa popo fa ta se vol su lo a fe le tala le sala. Ia ai ele o fa ele o tau dia mo tupe na fa alu le fa mo le fale. Awa le tele ia ngalwenga na fai mai te. Ia o tupe o le leipa na tangata na fa wia ngalwenga e o mai maui. Ia umai ia le ua fa tau e sel fa no le na fa ye lunga ngalwenga te le lo po fa no la to po fa no sta tangata. Ia le o se o le fa no ia wa ti le va le to no le tulanga na ia. Ai atono le sona mo tatou uma. E tatou usta ia I tula fono a misia mo le sanga le mo po le pui ngā tātou I ngō whaungo whale. O nei e mālosi te le New Zealand ta I ala I whaingo o ngā ruengo whale. E ai atu la whono I tauna amana ia, ma muli ta ia, ale ai loa. Ia, ona le pāsia la I o ngā ruengo. Ia pe so o leo mai o pule ngā loo ma whātono o tō tala I lalo ale loa. Ia na ave lone le tū la whono. Ia, al tūranga na iai. E iei se vaenga fo se moto al Pasifika I nei porono mai matutana no la fo I fo se la tonga alwenga whaapea. Au whalongolongo atu. E tai o unga to I ngā style whaapea iei le se urina mai e whai o whatwai. O nei, e tau la vesiri pe o la stalas ale o palama por kamuta. O tu la fono na New Zealand auto te o whai mea na e te auto a whai na I te o le pasi al whale pe a. Ale la o va ele tala le sili lo to video I po la no la tonga venga po fa ia te fo wa le le ia te o mai mo tupe na malo ia o le si vaenga msanga o tala fo nei ana nafi o nei tanga tamatua tanga pensiona ia pe o le ai o fo le taimo tau malolo ele o nga fatia fo tupe fo ia sa mai el malo e pe tupe tau so so ani mo le pawa ia o le me masane ale tau tala noa e o le tape o le hitama o le tau se whenga le pao o te kai o rofa na o fai tau nei tangata o le stinale e umalona ta e le tape lola I o le tane vai vivela vo le se umal tolu aso I to kile to ta e lela I lo inge tolu aso ta le tinale o le se whenga le pao o no le tamta le pao si maela na pili valsu lima tala I le masina o sul se lau tō tasi. Ia, tu sa pe ama le limas furu a le trata limas furu na wa o si tia le pili. E leo se tupe, la titi tupe na mo na itangata ia e tele tupe. Ia o te ia wa e tu fo I le tusi le pepa lea. O isi a tangata. E o atua le valus fulpa sene le vaengo le lato tupe le maua. E le pensioni. E ave tongi le rinti. O va pe. La la tu pe o la ina tangata nei. Ia o le si unga li I mai o lo le va mo moia. E no o le vito so puni a manu mo moia. Se ma fan fan nei. After a fair la pa ta su lo ta tu moinga se ta ma fan fan le so. O va pe. Si de le lu sa mo no fo ia. Ele se me la ma di le vo nei pa o tu la va pe. O le mena te ono I nei tangata mātua pe au. Le ai ele o le lei o le tusa o le whaitionga le tu mai o le taumata o le tise ne New Zealand. A tato wai le pao, le tele o le pao New Zealand e mo mai vai whatano vai ma fo I tato afi e whai mo meo ele I vai tafe ne New Zealand. Ia le taumata. Ia tauna ma vai fo le malo le whaingo me nei. Ia mawai pe fia ia polo fiti e maua company nei tausanga ia ma dividends. Ma tau lia fo sa tele na owner malo ia me nei tau. Ia fai whatau o le Meridian e nei whatau mua. Ia ma tau lia e whatau lo le au fai la shareholders. I fai share. Ta sia me mana o le au fai shareholder polo fiti. Ia mo ela tau dividends a. Ano a polo malo le iai. Ia ele se me polo le malo wala. Tam fai ai tau shareholder tangata. Ia a whape whaimwawa e se te lotoa o I te tonu o lo a fia tele I am whaina whai sau ngā ruenga soani ia e pe loto ta ele lo whataele. Halo. Ia o le upa na e tua ia le upa le tongi o la tō la fonga e tatau na te tongi tono New Zealand. Ia le vatu te pe ho whaltupe Australia e avi whafola tau tupe. Polo fiti.
No fa pea o le tu ta po kala mentano o uma le fa sinonga le o talia le ma o fi o mutanga te o pat patia le au ave taxi upo nei au ave upo nei le ale o atu to a pili le upo le fai ungana ave le fa sinonga maulunga ola ele la to tantunga le o la to ele o tanga te fai ngaruanga ia la to mo tanga te konkalate ele la se mea fi fo la to mingo tai me malo loa ia so mai me va pena ma ia al mele tau suo e isi nei o fa dinga le sau e tau ma fai ai company nei e fai a wala e la titele la to la fonga e to tonu New Zealand a tono i tau na vai to ai fo ile official la fonga ta to nei New Zealand ma ne fo ile utata no se official a papa e mis pa ma to tele no foi o la sau si le mele tu po le company le o pa mala to la fo ala to mau ia o tele o tu pe ia le tauna e lima se fulu le onu fulu miliona le tu pe le tauna te tongi nei New Zealand la fo ele o tongi ai e fio ingo fa fio ingo tu pe la to le o le ifa ia to a mo sta mai tu pe tongi nei New Zealand o le vainga la na e o le e o ia upe e to e fina o ia mata upole o nei ta fie pele tu langa le na pasi e mo e tauna ba ai ia la tanga tfainga luenga o employees e to tongi la fonga ma tu langa uma mo ma so mai me va pena ia la faila to fina ia pe o le o langa mai lunga ma si va nga le ba o company le solo mo ia la to o le tongi le o la to la fonga a le mo tu pe nei to no si la ia a tonu o to inga me ta tonu ana le tauna to e va to fo ia e pe o le so phone e to e fonga ina le mta ma ne fo si ta to muli po fe le tulanga e tau si e malo pe le tulanga nei mo awai o ile fitau ia le ta ole le telo milion le anu fa fo ale le o inga venga e fai mo tanga te le mo tu pe sa olea pe fa fa tu pe ole mata opulea e tanga ia o no foi fafo a sa faila to no nga to pe student loan ia le lai foi li po chiling pensa to fa longo ne taya ile tanga leo ele alo no foi Australia so esngal vengo no foi ngata mo sngal nga sa faili student loan yo e te mi tata no e tanga te to mai New Zealand a ta fir malai vani ia e o wale lai u ma fa mo tanga te saulo nei a fa pe wa red flags is ia e wala o ye u ma fa mo o lo passport number so se so la te tu vai to New Zealand e o so mai lunga le fa pe o vai tanga te na ia na ta la funa ia na mo lo le o e ta fir malai vani o le tulanga le we nei o le wa o tele nga luenga le official la fonga le o fai tu le itala fo la to no fo itala fo le ni malo New Zealand ele nga te student loans ia o pisinisi fo I dentata no fo italo nei mo meo PYE ia po GST o le tongia ia o tulanga na le fa o le tele o tu per malo le na so ni fo ia ave fa to tele la fa nga luenga le official la fonga le o fa ia la ona so ye ma fa wo so nga nei ia ne la o mo na tanga pelam ta o lo telefon se velinas ia oisi o le mo se nga luenga ni termina mo le fa longa no ese to lo le mani ele o mana tu tele le student loans le na ia a fa pe ala ele o fa nga luenga nei ele ma fa ina tipia ma si tu pe tonga ele pe o tanga te no fa nga luenga New Zealand ele te fa sa nga e sa wal fa to nunga le official la fonga le employer ka tele te whainga ruenga. Wai o tangata na leela na student loan, ia tipila na mai to tonu fo il wha angatulanga o le tax. E mai ale to tongi tangata ta selme ia lopo le ale tax code la ia. Awa pela o le student loan ia sa ua o le MSL, o le main top lea, o le student loan ia matonu le lea. Ia, na tango lola ia e whatulanga mai fo ila le o whai o le tax au ese lea whai ngole tupe. Ia le vea ia lai, vai ngā whapena on tong ele. Ai whai ngā ruanga lai whafu. Ele ila se me mo oi anganai e se fe ngai ngā vole le e me whai ina ngā rue whatasta tō ma Australia.
Whanua e ngalua tangata e oso e lunga malanga student lo. Ila tip e sale o stu. Le la o te mi to fio mai eni. Ya mai a te lele lo wale pasene tului a fa popo a pasene o le te leo lai tala. Atonu mo tato ai ngo fa mo fo tato fa manatu i alo fa na o le vano i fa fo. O ai tau na ma o te tongi lau. A wale e fa popo. Ya o le tūlanga le se fululi ma fe a. Ia, ma ole tala le tamai, le tamai tai le whalan tala fu ilea. Man tole I tanga tam whain so soani. E whai, e whinau ia na tam whai le whai tia le no atu. Ia le tax lawyer an whai ona tal noa i so soani awe. Ia wa le si le te le i ol vaenga le tala fu le ia nei a. Ia, ai te le, ole penalty. O salo le tongi o lo tupe tona tongi na lena te lela o tala fu. Ia e whamaile mau o le ofisola fonga. E te le tawa lo whasaulo I sau tal noa. Ia ai sili whai o lo ia wai lo ia whina. Ia wai le whina o leo. Se whele ia na. Le sa fitu sfulu a whai ia lau toi pa umai lava. Na lo sfulu lima a whai ma le. Na o wha manga lo uma si e tala fu. Ia na e rolo le so tupe tongi lo ia. O ia o toi o alai lung ai te le ai tala fu o student loans mo tala te si ma le tolu piliona tala le tupela no fo tala fo ia tamo ma tene na bola to fai lunga e fa tupela o fai na fo ngani ma le tu e le malona te ai tala fo le fai na fo ngani sila e la ve mo to a o mo na yo te alo fa mai le voi sa alo fa ia amzango e te le ana isim tau pui ia ai ono tato taimi ia fa tai tele lava mole pol kalami o tala la lunga nei vai aso ai mo la fa fonga ia toi mo fa poponga le tai masani le vai aso fo ia ai fa soi fo ia mo nei taimi tu fa soi fo Fatalo fatu ma le falo alu tele ino manu la fa fonga le futai ao yo to pa ia ma sa ma fa ingta fa le tele le fa le nganu te nane le malu lo tele le fa fonga tal volaba ma lo so I fo manuia atalo foi na yo tanto to mam tina ma tua ma ise nisi o fa to tolia fa ta fa ngase nisi foi o ngutia I fa no noanga fa ma lo le on sai a ftai le fato to ma le talitinga a fenga ye ma maftianga le nei soi fuanga o to soi fu ma tanto wolai tato talitono pea fato tua o lo a we mai le tua ma lo na lo fatu no e lango inaio tanto poponga uma ma fa malo si ai tato al si fonga la nei le lo moi welitone ma la na porkalame masani es foi de tasi mai sfulu se yo sfulu maltas o le ase singa ngasi la tatu tapua ile tua o e fango lango ile li e fa pe yo mongo siona I lato ile fanga e tia ai tu mau e fa vau se o tatu talo lo mato te mapa ia o le so I fu e fa vau
Mau lunga lo fioanga pa ia. Ai o sili foi ona ela tala mai ia te mato. E ala I lo nganga mafuta mai. O mato fala tala tatu ai. Si tia mato tau langa o le vi inga ma le whamanu. A walo mato tiu te au ina whaia pēr. A wau sili ese lo walofa mai. Ma lo whamaoni o tu mau mo I mato. Ma lau whanau le larolang. O mato whaftai o no o manuia matalasi. O leo no na mato maua ma whao ngai le tino. O leola ma le malosi. O me tau siai mato mo leola manuia. O le ngata le tino. A le mafau foi o taleni wa fa me alofa inai mato te totas. Whaftai tele mo lau whamalolonga. Mo mato mai o le tino. Mafau fau o loto mangang. Mai se lo nganga o lo fa mai se ma fa mafana inai mato. I tu waso pong sao leo langa. Pe a o mai ti ngā ma fa no noanga leo le nei. Whaftai mo ngā luenga le nei. Ma o nanga ese o saunia e ala I fo mai. O lim te mai tai fo mai. Ma tata ese o so tau au. Mo le fa le leo so I fua saunga le mu. Ma leo le ma lo ina o tangata. Whaftai mo le tele o nanga o ngā. O whantino ina e ofisa. Mtanga luenga o le ma lo. Fala putonga o ngā me sio kalesia. O lo so soani so I fua solo le leo tangata. Whaftai mo lau kalesia ke siano ao. Ile lanolangi. Malana ngā luenga o le tala le lei. Me se le whātua tuanga I lau fio le atua tolu taspa ia. Le na fo ina le lanolangi o le vante tea. A panete thia o lo ope o pe ai. Me se o lo lofa fo ina o le tangata. E a vea ma pale ali I o lau foanga pa ia. Whaftai e uinanga sala le tangata ma fuli tua I lo finangalo o lofa. Ai we sa ili mai pea ia te mato. Ina ia to e vatu le mafutanga ma lau fio e whavavau. Whaftai sili mo lo lofa tu noa. O tongi o la ina I mato e ala I lo walo pele o Yesu Keriso. O mato maua I le whamoe moi le ola fo. Ma le ola e whavavau talatu le oti ma le tunga mau. E ala I le salamo ma le whantua tua whamaoni I a Yesu Keriso. Ia tu mau lo suafa le mamalu le viinga le whamanu ma le whanetanga o malawa. Nei o I le whavavau lava. Amen. Tātou pese le viinga o le atua.
wina le tuspaia. Tusmail fengai fou le nglia mantayo. Mantayo lo nabta pus fulmal tasi. O te faita wina le fayu po lus fulmal lima. Angata mai fayu po tol ful. Pa fonga mai o fionga pa iene le tua. O le la vai tuaso, o fitala ye tua Yesu. O te whawhitai ate o elo te mai. E li o le langi ma le lalo langi. Ina wai ana nā ia mea i e papoto mai ata mai. A o whaali atu ia mea i tama vale vale. O lea lava lo te mai. A wā lo fina ngalo lo valea. O tu ina mai mea uma i ate au e lo te mai. E lea i voisi tasi o i lo le atali. O nao le te mai. E lea i voisi tasi o i lo le te mai. O nao le atali. Ma se o loto le atali e whaali atu iai. I auto o mai i ate au. O auto umau e tinga ina ma mawhatia i venga. O au fo i malolo ai auto. I auto wamo ina la wamo. Ma i auto wha o i ate au. O au le anga malu. Male lo to mau lalo. Na mawale auto o le malolonga mo auto nganga. Awa e avenga o fila wamo. La o venga foi e maia. Amanu e tele mai le tu e le tanto faitau. Tanto whanonga longo i ana fionga pa ia. Tu mau ia te ialo na vi inga e whawavau. Amen. I auto o mai i antau. O auto umau e tinga ina ma mawhatia i a venga. O au foi e malolo ai auto. O le matua o le launga mai le tusina faitau ina. Ma teio sfulma le tas. Fai upo e los sfulma le valo. I auto o mai i antau. Auto umau e tinga ina ma mawhatia i a venga. O au foi e malolo ai auto. Sa so ona fa lau te tele tu la fono si fulu. Ele auto si upo ma farisaio. Tu sa ma o lanto lava manatu. Se yo ina vele tau singa o lanto tu la fono. Ma venga ma mafa i tangata. Sa tele ina lanto fite nai ai. Ma le li o Yesu inisi mta upo. E pe yo le tau singa o le sampati. Tanto mawal tala ina fa malolo ina Yesu. O te ngata li mangase le su nako le sampati. Le ana la to silia ia Yesu. E te tau e ona wha malolo le sampati. E tali Yesu. E te tau na ngale lei i le sampati. E le te o foi sa unoa tu sa ole li o Yesu. E wha te tau ia i la tou. A wawa la tou sai a venga ma mafa ma le a venga tā. Ma la tou wha e i ua o tangata. Ai la tou te le mawhai. Ona wha ngāo i oiai i so la tou tamatama ai lipa. O nisi nao sa noanga ma mafa ma le tū sao. Mai le fafonga o Yesu. O lo i lo manino ai. Lea fete na inga. Ai mai se o avenga ma mafa. Sa wha te tau tonu i ai le sa noanga le li. E o tau o mai i a tau. O tau umau e tinga ina ma mawhatia i a venga. O au foi e malolo ai o tau. O le saunoanga wha venga le nei. O lo sauno ai le li tangata uma. O lo no nofo i lalo le amo o le polonga o tula fono. Ma uputu o le autusi upu ma le au farisaio ana mua. Peitai o lo tu mau pe le moni ma le wha maoni o le vala au alofa. O tangata uma i so se aunga tupulanga. O lo vala winai i lato uma o e o lo taua veina. So se tu ainga a venga ma mafa o le olanga. O a venga ma mafa o le tino. O a venga ma mafa o le mafau fau. Ai maise a venga ma mafa o le anganga. Ina i lato o atu i ateia o le li. E mau ai le malolonga moni. A wai a venga o fia le namo. E ma fo i le na venga. E le tau sa ilia ni wha maoninga. O le moni ma le wha maoni. O le nei wala au alofa le li. A wau tato mau le tusipa ia. Ma le tala wha soro pito le kālesia. Tala i tangata. Na talia lea wala au alofa.
ma maua ia Iesu lo latou malolonga moni o le fasili e whapewhea ona tātou o ia Iesu ina ia tātou maua lona malolonga moni o le tali e ao na tui natu ato o tole tangata o le tino o le mafaufau e maise le anganga ia Iesu ia surrender i le whātuatua e pule ai le li e mamafa avenga tau ave o le olanga pe a amo to tasi e le tangata na oia ma whalango lango i sona malosi e tau ave ai o nisi foi taimi tātou te tui natu ia Iesu na o tātou o venga mamafa ai tātou te musu e tui natu i tātou lava ma o tātou loto manganga o le tangata atoa e pule ai Iesu na matua mamafa le avenga i le mafaufau ma le loto hana le ava e le kana no le totele o le whanau o penina ai le aisa na tama o ti ngā tili elo na loto i le whalu maluma o tangata i ateia e maise o penina o lea na ia tui nā tuai o ia i le ali malo na loto a toa fai maile na upu o au o le fafine o ti ngā le loto ma ua momoli atu lo loto i le ali fai maile tala mo whaatele lana te talo i luma o le ali o tautala lava e ia i lona loto na maua e hana le malolonga le lei i lona loto ma lona anganga na ua tali whaaliali le atua i lana te talo ma lana ai oi a ua moni ma whamaoni e ofu i nātu o ia ma lona whamoe moe atoa i le atua na ia toi fo i atu ai lana tama o Samuelu e au ona i le li o le whailongo le loto whaafitai ona o tu mama ina lana venga santa o ave na o ia mo tu i le atua a fai fo e sila i le tele o tala whamoma wina e le au fai e mungalia e mafuli lava i tala e i loa le iai o le isi lea mafuanga na lolofia ne ai le to tele o tangata ia Iesu o no le tele o avenga mamafa santa o veina i latou i o latou tino o avenga mamafa i o latou loto o latou mafaufau a toa manganga o tangata mafatia i ngase ese o le tino o mai supa tangata ta waso tangata pipili tangata ulu i tino ina e te moni ma mai o le mafaufau o le fine puna toto tangata ngungu tangata le pela e o lava i tangata maliliu o nisi na o venga mamafa santu i natu ia Iesu le li masale au noa o na whamalia ina tangata i le tu mama ina o lantou o venga i le mana alofa o Iesu Keriso tala ia sa kai o le au la fonga ma le suinga tele na i loa muli ane ilo na olanga ina wana tu inatu ato toa lona tangata ia Iesu atasi e ima le tele o na venga mamafa santa ua veina ona o lona nga oifa ata o tupe tangata e ala lona o faasili o lato la fonga ma mau o loa ai ia peita ona o lona nau tele e alu fa maoni ia Iesu na ai le suka moru na ia talia fia Iesu lona fale ma tau tino i le ali fauta le ali ie o la au vai lua inatu au mea ie matativa a fai foi o ave se mea stasi se ala pe pelo o te tau i atu ai e taifa o le fitalainga Iesu o mai le whaolatanga i le a inga nei i le so e au pele le mamalu le au whaafonga po alawa maftianga o tanto o tau avina o a foi ni a venga mamafa o e tinga ina ma o mafti ai po ngase ese o le tino o maftianga o le loto e maise o le anganga o le popole ma le atu vale o le mativa ma le tango lima whanoanoanga ma le loto nutimo moia whamoe moenga le lei o le taulau ia tātou talia le wala au alofa mai le li
O ia lava le tali o so se pupunga. O ata to wanga sala uma. O vai inga mato ilalo ta wivi ai. Tato wa ve uma ma le fatu tua fa maoni. Ilo tato wa li lofa o vala au. Ia oto o mai ia ta. O ia le ala, o ia le upu moni, o ia foi le ola. O tūlanga whanau noi nei ona pō. O na wale sa ili fsoswani tangata i le atua. Mō le tau a veina o venga mafa o le o langa. Sa ili nisi i le oa ma le tamau ainga. Pe ona sa whaia le mau oa valea i le whata oto i Yesu. O nisi foi o sa ili le ava malosi, mai tu ainga whala au ona ese. O whaangalo ma whaangase ai o lantou tinga. Whalango lango le tō tele i lo lantou o tamai, o le poto ma o lunga whaasainis. Wha teknolosi, ma ona matatia, au singa tā o i nei pita. E le o whai titi ai pōpō ngā. O nao na whaatele i nā i atili ma whatianga o tangata. Ona o te ena i le lalolangi le atua soifua. Ma lana wala au lofa mo le tangata i a whaolain. O le lui tau mo tātou. Tātou ta lia le wala au lofa. Mo le tātou wha malo lohina. Awa. O le wha moe tu tasi le nā. O le fio mai o le atua e liu tino tangata i a Yesu Keriso. Ina ia maua i tātou lea wha malo longa. Mo o tātou o nganga. Ina tu mau i lona swafa le vi inga. Ne ia o i le whawawau. Amen. Sio tātou titano. Le tua e whawhitai mo lau wala au alofa mo i mātou. O e o mawhitia so se mawhitianga. Mo lo mātou whamalo longa. Na ia mātou whantua tua ma whalango lango i lo alofa whamalo lo. So soni mai na ia tu mau. Ma ia le malulu ina lo mātou wola talitonu i lau fio. A tofu to voina pelo mātou wola whantua tua i le lalolang. Na mātou loa tili tonu lui tau ese o leo langa nei. Lo alofa ma lo whamahoni. Ta ofi mawina ai mātou leo noa. Mātou talo mo la whamalo longa mana. Mau whamanu yanga mo i lantou uma o whantou tolia i sosa ngase o le tino. Mane mawhau. I sosa no whanga o iai. Ma ie mātutua se i o i nai whanau. Ina ia lantou mau leo no sai ma le whantua tua i lo mana. Ma lo alofa whamalo lo. Whamanuia tau mawhainga o ona foma. Mo whaia mo tangata mawhatia i sosa i toinga ngasi. Na wala tua i lo mana whaiva venga mo e o mawhatia. Talo mo lau whanau mawhatia i whanonoanga. Na ia whamawhan whanaina i la tau i lo unganga whamawhan whana. Tawhi e se ai au pongi sao whanonoanga. O ofti ai la tau e ala i le malmalama o lo tau tū manu malo. Talo mo tinam te mama tua uma. So se no whanga o tau si ai la tau. Se e ta au fi mawina i la tau yo awanga le lei. Toa fi le moai. Tau ave ai ti ngama whainga tau so i fua whaloloa. Talo mo i lanto umo sai se tiel to ese. Ne salamo ina ma maua se ola to i fuata ina. Talo mo i lanto uma o iei mana onga whapitori tino ma mawhau. O e pipili o e ngungu o e pōle vai ma longo noa. A tō manisi a fianga uma o mawhati ai lau whanau. Awa malosi whala au o ona. Sāwanga ese o lo sāwai nai le tō tele i tino o loto tangata e tō tele. Ne ia whasaro tuina mai lantou lo mana ma lo alofa sosan. Talo mo tō tele o langa o a fia ma whaina i taua. Tō tele o tangata manu nua ma tangata mani liu. O e o a fia i mala na tū. Whalame lave whafusei ma mionga le tāpulea i nei o na pō. Ne sio miam tāo fi mawina i lantou i o ao le alofa tūnoa. So sani mo lo nato lave ina ma ia maftiang sao ni pela u fioala o lo wanga lele mo i lato lo maftia pa manu ia lo ikale se ke siano ao le lalo lang e o foi ngalo en tofio le tele lele
ma le au whātua. Na ia whaia lau ngā luenga e tusa ma lo whina whaola ina tangata mo lo malo. Whamanuia upu whai o malo, New Zealand nei o Sāmoa ma sosi atunu. Mai se lātou a vea ma tai tai. So soani na ia lātou tau sisi a ia inga. Mo le manuia lau tele o tangata uma. Stalo mo mātou a inga, I mawhtanga mātua ma whanau ma au a inga. I tupu tele pe le lofa le whamaoni ma uinga le lei uma. Mali tau sa fia. Mo le manuia o a inga ma nisi tangata. A manuia lau wha fonga le nei aso. Lātou lava singa ma wha moe moenga le lei o le so. So soani siu fonga le lau mua mana ngā luenga le lei uma. Na ia nāti na e pēr mea le lei. Ma le au ngā. Mo le manuia lau tele o nisi tangata. Tātou malanga ia ma lau fio. Moa au muli au le mātou whai ngā malanga I le lumana. Mauti no ai le mātou saunga le mū I lau tau singanga le lei. Isi nao mātou manao tamā. Tui nā tu uma ma le loto whawhitai. Ma le whātua tua e te whawhonga mai tani mai lo walofa. A wau mātou wole ma wala au atu. E ala lava le suafa pele o Yesu Keriso lo wano. Lo mātou woli I ma lo mātou whaola. Amen. Tātou pese I le vi ingo le tua. Jesus.
le atu le whaaftetele I lau sumatu fue mo le whaafoina o tanto umsini I nevo yaso wa le whaafoina o tanto a sisinga whaamalo ngā lulue whaaftai a manuia le atu e uto whaiva le ngai ai ma le tautuaina le tunu ma le manu le whaafonga a whatai ngā lulue ia manuia whaau ngā luenga o neva yaso ia malanga I te fōi masina fōu manuia I le alofa le tua tato whai o le titalo. Tu mamai e o mātou lunga, ma lunga lau whanau puapua ngā tia o mai le lalolangi. Le alofa tu no tele o lau fio le atua o lo mātou tama. Le alofa sirisiri ese o Yesu Keriso, o lo mātou wali I ma lo mātou whaola. Tu mau I mātou le mawhutanga whatasi ma lo wanganga pa ia nei, se iau I le whavavau e whavavau lava. Amene, ma amene. Le na ua whaafonga le tunu I te tātou porkalame o le singa e le uma pelenga o le whaaftai le tua ia ono le aunanga fo I ma le tautua e pe o na tāpina ina e le sunga le tau ina whaiwhau tau ina malolo pensione Reverend Altari Sattison Ete ia ang le lei pe le tua maua lau soifua lau le lei e lana wha malolonga wha au ia ang le lei fo I le whaletua ma le aingali I emanuia tele ne yaso ma le angatu le wha iungo le vai yaso. Ne il fuanga o le sefutasi por kalame le na fa ilo atu le fionga le pule tala no atu ai ma fa matua inu tino berera fa tau tulanga o fale ie fa usi polidua e le ue ia ile fuanga la tu atu pole afor sefutasi yo e final malia il fa fuanga le tunu ia e usi mel fa fuanga le vingo le tua ma le fa kasa ululoloa ia ona fa fuanga le na musika su fifilo italia por kalame na ile tato no po ia pole afor sefutasi il tayo nei fa tai lava